Merci beaucoup, mon frère. Iniche, ni dongili nyoromada ni dongili nyoromada folo quoi. A nyorondara, comment ça s'appelle, Adjiwani fait. Mais no bora la fana ni tchene asimi fasada de. Asimi kanga ni wole kuluba. Voilà, kata ni morceau joué. Asimi kera fait vraiment, c'est très important. Petit nika dongili dara kodu. Yana nga tanya famban kanu baga ufo. Mɔgɔ minnu tɛ sɛgɛn n'u tɛ ɲina n'i y'a ye bi anw sigilen bɛ video la lamɛnnikɛlaw de bɛ an na mɔgɔw de bɛ an ka video partager n'an wulila su fɛ o bɛ wuli n'an wulila sɔgɔma o bɛ wuli n'an wulila tilegan fɛ o bɛ wuli o tɛ sɛgɛn o tɛ ɲina k'u tigilamɔgɔw fo kosɛbɛ k'u waleɲuman dɔn olu de bɛ an ka video commenter ka partager ka aimer an bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na ne yɛrɛ kɔrɔmusoba grand sœur du Valais Saran Diallo Sengabali, Ninabali, Mamadou Diawara, l'homme courageux. Mamadou Diawara qui faut qu'il wali nyumando ika chesri nika faso kanuna ambe nyorombolo Sadio qui faut dante foli mina. Demba fofana nga foli biye mo fembe kena kono ka ubetu fo ambe nyorombolo sanga ani wati bela jelena. Ambe nyorombolo sanga ani wati bela jelena. Mo fembe kena kono ani mo munu bena video la me kofe ambe nyorombolo. Faso jɔ sira kan danbe sira kan faso kanu min ye ala se ɲɔgɔn ma ni ala n'a kira sɔnna an tɛ tigɛ ɲɔgɔn na anw tɛ an danbe falen foyi la an t'an ka hɔrɔnya falen foyi la c'est pour cela que ne bɛ téléphone feere la n bɛ fax la ni n tun ye faso kunbasuluden ye n tun bɛ kɛ fugari ye ka kɛ fugari ye ka tugu nantankolonw kɔ ka kɛ faso zonw ka jeliba ye ka faso zonw k'u majamu nkalon kan mais on be balo an wasi de la an sɛgɛn i ma ye Jason bɛ parfum feere la ni Jason jiginna ka baara gɛlɛnba in na a b'a ka mobili minɛ ka taa mɔgɔ minnu ye parfum commandé a fɛ ka taa olu ka parfum d'u ma dɔw wɛrɛ tɛ dɛ k'a danbe kɔlɔsi ka hakili to a ka hɔrɔnya la sinon videomani fɛn fɛn bɛ réseaux sociaux sanfɛ n ka cɛ n'i ye faso zow majamu o b'i wele ka mugu dɔɔni d'i ma anw danbe tɛ sɔn o ma an ka hɔrɔnya tɛ sɔn o ma c'est pour cela que ni mɔgɔ min bɛ tiɲɛ kan anw b'i dɛmɛ n'i bɛ nkalon kan an b'i ka jugu sagoya an b'o don i tulo kɔnɔ o de ye anw ta ye n'an tun bɛ nkalon kan walahi mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ an tɛ se k'olu tɔgɔ bɔ an da kɔnɔ mais an bɛ tiɲɛ de kan hali ni kunkolo janyana ka maga kabakolo la n'i ye sira bila berekɛnɛ bɛ an bolo yan an b'i gosi i bɛ sira ta nous on est toujours comme ça videomaniw bɛɛ la i y'a faamuya b'a la jɛnɛ sogodogo la battante Dani de Paris, Jason Ras Balayira, an ɲɔgɔn si tɛ yen depuis an ye liti daminɛ an ma kuma fila fɔ mɔgɔ caman bɛ Facebook sanfɛ u ye kuma joli fɔ u ye faso zonw dɛmɛ yan u tilara ka tiɲɛ u seginna ka na mais depuis a fɔra anw ye don min na ko IBK man ɲi ko Bubu man ɲi i y'a faamuya b'a la Bube man ɲi Cɛma Iber Kulubali man ɲi Bakari Tireta man ɲi an bɛ k'u kɛlɛ fɔ bi fo n'u sara tɛ sinon u y'an ka nafolo min suɲɛ u b'a fɔnɔ jagoya yanni an ka taa ɲɛfɛ an b'an fa fo Imam Diko sabu ɲuman alimamiw ka alimami tiɲɛtigiw ka tiɲɛtigi hɔrɔnw ka hɔrɔn Imam Diko ne yɛrɛ fa i bɛ n dusukun na de ne ye yan tigɛ joli min bɛ bɔ o de ye Imam Diko ye an bɛ hɛrɛ fɛn fɛn kɔnɔ bi grâce à Imam Diko n'ale tun tɛ IBK tɛ siran cɛ ɲɛ a tɛ siran muso ɲɛ a tɛ siran mɔgɔ si ɲɛ wa a tɛ ko to mɔgɔ si t'a la ni Imam Diko tun tɛ buwa tun t'a bila i y'a faamuya b'a la ni Imam Diko tun tɛ Karim Keyita tun bɛna Mali mara an ka foli belebeleba bɛ ni cɛkɔrɔba in ye Imam Diko an b'i fo sanga ani waati bɛɛ i ye baara min kɛ mɔgɔ caman fa tɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ dɛ i ye baara min kɛ caman bɛ bo fara la bi mɔgɔ t'u faw dɔn mɔgɔ t'u baw dɔn mɔgɔ t'u ka kabila dɔn grâce à toi miliyari suɲɛ dabila la grâce à toi Asimi bɛ fanga la grâce à toi Sogɛli kɛra premier ministre grâce à toi Ben de Sarvo bɛ CNT kɔnɔ grâce à toi Fɔnba bɛ CNT kɔnɔ Imam Diko
mɔgɔ mɔgɔ m'o fɔ ye fisurun wale den bɛ kɛrɛ tɛ ko ɲuman dɔn bali n'ale tun tɛ nin subaga in joli mina mɔgɔ halakile barika bannen nantankolon ala jugu maamugu talen ka bila maaforoko kɔnɔ a tun tɛ fanga in bila dɛ wa a tun tɛ ku cɛ o a tun tɛ ku cɛ si la ko e bɛ bɔ ka boulevard minɛ ka t'i jɔ place de indépendance la k'i ba ko k'a bɔ i da kɔnɔ ko buwa k'a bila a tun bɛ bɛɛ faga parce que a yɛrɛ y'a fɔ ko manasa ka jaabi tɛmɛnen kɔfɛ ko ni mɔgɔ mɔgɔ bɔra ko ale ka fanga bila ko a b'i faga i bɛ k'a ye nin fɔ dɛ mɔgɔ fagala ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya diɲɛ kɔnɔ i tɛ hɛrɛ sɔrɔ lahara jɔn dɔ i bɛ taa jahanama kɔnɔ siga foyi t'o la mɔgɔ tɛ mɔgɔ ni ala cɛla dɔn dɛ mɛ e ye faso c'est-à-dire que maliyɛndenw ka impôt min suɲa nin jamabaden 20 millions da bi ta nin bɛɛ ka wari bɛ e kɔnɔ sa ma sigi don n'a fɔra ko e ta jɔ lakɛ la ka nin bɛɛ ta segin a ma i bɛ ka bilahi ni jahanama tɛ i tɛ jɔ ala kana nin président kolo ɲɔgɔn di mali ma ala kana nin président lagasa ɲɔgɔn di mali ma ala kana nin président fɛnmayɛlɛma ɲɔgɔn di mali ma n'o bɔra yen nɔ minisiri jugu sago fuladenw bɛɛ lajɛlen ka jaga faso kunmasuluden nantankolon ala jugu kafiri jahanama kɔnɔ den n'o ye bubu sise kaya magan sise ninnu bɛɛ bɛ don jahanama kɔnɔ fo jahanama duguma o ye mɔgɔw faga ka mɔgɔw ka nafolo suɲa k'an ka jamana ci k'an ka jamana ta k'a di juguw ma aw su fɔlɔ bɛ bɛn jahanama ma ne de y'a fɔ ala tɛ kafiri don arijinɛ kɔnɔ abada ala bɛ kafiri don jahanama de kɔnɔ ala y'a fɔ a ka kuranɛ kɔnɔ ka an kuntigi mamadu ci an ma n'o ye kisi nɛɛma tigi ye ko kana fɔ anw ye ko an k'an cɛsiri baara ɲuman kɛli fɛ ko an ka hinɛ ko an ka miiri lahara jɔn don na ko i mana fɛn fɛn sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ko diɲɛ bɛ ban surtout a kɔnɔna fɛn an kuntigi mahamadu ye nin fɔ dɛ ka na k'an waju k'an bila sira ɲuman kan ya faamuya b'a la ka limaniya ya faamuya b'a la ka fɛn bɛɛ lajɛlen fɔ an ye mɛ ala bɛ mɔgɔ minnu fɛ olu ye kira taabolo ta ala tɛ mɔgɔ minnu fɛ ala ye mɔgɔ minnu da jahanama kɔnɔ don kama olu banna kira taabolo la olu ma sɔn ka kira ka limaniya ani kira ça veut dire que kira nana fɛn fɛn fɔ olu ma sɔn o ma olu bolo ko diɲɛ tɛ ban quoi olu bolo ko ala y'a to sanfɛ de ka lɛtiri ci olu ma ko olu tɛ sa olu bɛ to diɲɛ kɔnɔ i ma ye o tɛ miiri ya o bɛ nafolo suɲa o bolo n'u sen bɛɛ ye n'u tun bɛ miiri o tɛ bɛɛ ka hakɛ minɛ a la n'o tun bɛ miiri o tɛ mali trésor public ta ka taa sigi o ka so kɔnɔ ka miliyari détourné miliyari kelen tɛ fila tɛ saba tɛ 600 miliyari bubu kelen o bɛ ji di mɔgɔ joli ma o bɛ kɛnɛya di mɔgɔ joli ma o bɛ lakana joli sabati wa an bɛ kɔlɔn fɛn fɛn kɔnɔ an bɛ dingɛ fɛn fɛn kɔnɔ an bɛ mali bɛ halaki fɛn fɛn kɔnɔ cɛ nɔ tɛ muso nɔ tɛ ninnu de y'a lase an ma an bɛ ka solution de ɲini pour que an ka bɔ o dingɛ kɔnɔ o tɛ ɲɛ fo k'an ka asimi dɛmɛ fo k'an ka sogɛli dɛmɛ wa ne balimaw ne y'a fɔ aw ye yan dɛ usumani ka foli b'aw ye ne y'a fɔ aw ye yan ko anw bɛ sira min kan ko tiɲɛ sira don ne y'a fɔ aw ye yan ko anw bɛ sira min kan ko danbe sira don a tiɲɛ tɛ ka na alimamiw filɛ nin ye ka na ça veut dire que anw bɛ ka kuma min fɔ alimamiw nana fɔ dugutigi kunu sogɛlen dugutigi fɛn fɛn bɛ mali kɔnɔ a y'a bɛɛ wele ka na anw bɛ ka kuma min fɔ o seginna o de kan k'o de ye tiɲɛ ye mali dugutigi bɛɛ sogɛli ye mali dugu hali anw ka dugu bagunu dugutigi tun bɛ yen nara dugutigi tun bɛ yen dugutigi fɛn fɛn bɛ mali kɔnɔ sogɛli y'a bɛɛ wele wa sogɛli ye ko kɛ ko min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ mali kɔnɔ ne y'a fɔ aw ye ko an bɛ sira min kan o de ye tiɲɛ ye ne bɔ waati arasa kɔ an ka mɔgɔw ça veut dire que CDR mɔgɔnin ninnu o dɔw nana ne ta an ka privé la ko n'a ma ɲɛ ko ni n bɔra arasa kɔ ko n kana dɔ fɔ a ma dɛ walima ko n ka segin n ka to arasa kɔ ko sinon ko n kumakanw bɛ yen ko ni n ko n bɔra arasa kɔ n tɛ n fa den n tɛ n ba den ye ko n kana bɔ arasa kɔ dɛ ko n ka to a kɔ ko sinon ko ni nin kumakan ninnu bɔra ko malo don n ko e m'a faamu fɛn min ye malo ye ka to nkalon kɔ mɛ n'i bɔra nkalon kɔ ka tugu tiɲɛ kɔ o de ye kunkɔrɔta ye o de ye hɔrɔnya ye wa o de b'i lase arijinɛ kɔnɔ o nana ka bagabagali kɛ i kumakanw b'an bolo ni i yɛrɛ ko n'i bɔra arasa ko i ye nin ye mɛ ko e ma faamu arasa ka kote o ye nkalon de ye o ye jahanama de ye ne ka to
ça veut dire que ne ka to a ko ko n kumakan bɛ yen ko ni n bɔra ko n tɛ n fa den ye non fili bɛ bɛɛ sɔrɔ an tun ye danaya da ni bilakoro fara saba kan 100% mais ja hɔrɔnden tɛ i y'a faamuya b'a la a ma ça veut dire que halala tɛ quoi sinon ka nin jamaba in bɛɛ sɔrɔ nin jama in ka bon ni wari ye a ka bon ni sanu ye rasa ye nin jama in sɔrɔ a ma wajuli kɛ a ma kuranɛ jigi a ma fura bɔ a ma nasi bɔ a ma koloni fili a ma foyi fili ka nin jamaba in bɛɛ sɔrɔ i sɛbili kuma min tun bɛ ka bɔ a da kɔnɔ ko mara min b'an kunna k'a man ɲi k'u ka mara k'a ma wolo hɛrɛ la k'a wolola tɔɲɔ de la maliden bɛɛ tugura rasa kɔ pour que mali bɛ se ka bɔ ni mara jugukɛla ninnu bolo cogo min na a labanna kɔnɔ u dɛmɛ an bɛɛ ɲɛna ne ni rasa jɔn ye hɔrɔn ye jɔn ye kabilatigi ye jɔn ye danbetigi ye a y'a fɔ ne ye don min na ko buwa man ɲi a y'a fɔ ne ye don min na ko bubu man ɲi ne y'o sira bila n ko ne farala ka o de la a ko bubu man ɲi c'était vrai bubu man ɲi a ko i bɛ ka man ɲi c'était vrai i bɛ ka man ɲi a ko jarasuba man ɲi c'était vrai a ko bakari tireta man ɲi engrais feerela tɛ yen ça c'était vrai a ko bube man ɲi mais c'était vrai an farala aw ka o de la mais ɲamaden ala tɛ ça veut dire que ala t'a ka ɲamadenya k'a da kɛnɛ kan fo k'a ka tɔgɔ d'a ma ka sanga d'a ma ka dawula d'a ma ala b'a bila bɛɛ sanfɛ tagalen ɲɛfɛ ala bɛ tila k'a bila bɛɛ kɔfɛ parce que ɲamaden don o de kɛra petini ta ye a wulila bɛɛ ɲɛ i y'a faamuya b'a la a bɛɛ tilara ka ça veut dire que bɛɛ tilara ka bila a ɲɛ a ye kɛlɛ daminɛ bɛɛ ɲɛ wa bɛɛ b'a ɲɛfɛ bi a ɲɔgɔn mɔgɔ lankolon ma wolo mali kɔnɔ hali k'a fɔ ko maraka don kumasulu don kabila kɔnɔ k'a fɔ ko maraka don kumasulu don parce que maraka tɛ nanbara don maraka tɛ nkalontigɛ don maraka tɛ janfa don ni maraka donna ko min na a donna o la a b'a kɛlɛ kɛ fɔ a dan o de ye marakaya ye ni maraka donna ko min na nka cɛ olu bɛ ala dɔn o bɛ kira dɔn o bɛ tiɲɛ fɛ olu t'u danbe feere foyi la o don dɔ ye ne ye fa ye kɔnɔ ko balayira ko n ka cɛ ko video kɛ i tɛ bɔ video kɛ la i tɛ wari sɔrɔ i tɛ sanu sɔrɔ i tɛ foyi sɔrɔ ko ne ni bamananw tɛ kelen ye ko bamananw bɛ kɛ komisa ko e m'a faamu bamanan mɔgɔ ɲɛnama ka ca maraka mɔgɔ ɲɛnama ka ca fula mɔgɔ ɲɛnama ka ca wa ne ma don wariko kama dɛ n'i ye fɛn fɛn ça veut dire que n'i donna ko o ko la nata kama o kɔ ye lebu de o kɔ ye malo de o de ye arasa sɔrɔ o ma arasa sɔrɔ an bɛɛ ɲɛna sinon arasa ɲɔgɔn tun tɛ mali la jamatigiya la diko tun bɛ anw ma tugu a kɔ i y'a faamuya b'a la hayidara tun bɛ an ma tugu a kɔ mɔgɔba caman tun bɛ alimami an ma tugu o kɔ an tugura bilakoro fara saba kɔ ka da kun jumɛn kan kuma min tun bɛ ka bɔ a da kɔnɔ ko ibk ye zon ye ça c'était vrai ibk tun ye zon ye ko karimu keyita ye zon ye ça c'était vrai karimu keyita ye zon ye an farala kan o de la k'a dɛmɛ mais ja ɲamaden cɛ ka ɲi a tɛ ko laban an bɛ dugawu k'i ye ala ka hinɛla k'i dayɔrɔ sumaya yanni an ka taa ɲɛfɛ anw yɛrɛ ka tɔn n'o ye la vérité kɛnɛ tiɲɛ kɛnɛ hɔrɔnya kɛnɛ danbe kɛnɛ n'o présidente ye an ka musokɔrɔba ɲuman an tanti n'o ye tanti jɛnɛba kulubali ye musokɔrɔba kunnandi musokɔrɔba min ni fantan dɛmɛ fɔra a ye n'a ma kɛ fɔlɔ ye a bɛ kɛ filanan ye tanti jɛnɛba kulubali an y'ale de kɛ an ka ɲɛmɔgɔ ye i y'a faamuya b'a la an ye wulikajɔ sabati même pas une semaine ka an ka association ko ɲa i y'a faamuya b'a la an k'an ka tɛmɛ sira minnu fɛ an k'an ka dossier minnu rempli an y'a di an balimakɛ ma Yaya Sangare ale y'an ka Yaya comment s'appelle Yaya Samake ale y'an ka règlement dilan ka di an ma en même temps an yɛrɛ ka présidente bɛ yan n'o ye Nasra Sako madame la présidente n ye dossier ninnu bɛɛ ta an ka règlement bɛɛ ta ka taa d'a ma komi ale kalannen don ale bɛ ko dɔn Nasra Sako n taara an ka fɛn bɛɛ d'a ma n ko an mago bɛ récépissé la n'o ye la vérité kɛnɛ tiɲɛ kɛnɛ an ka jɛkulu ka wolosɛbɛn ɲini a la n'o o kɛra an bɛ se ka ça veut dire que laɲini ça veut dire que ni papier bɛ an bolo an bɛ se ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ n taara dossier ninnu bɛɛ di Nasira ma baaraw kan ka kɛ cogo min na ko bala yɛrɛ i da i ka sunɔgɔ a bɛ passer sisan a y'a bɛɛ rempli ka ɲa Nasira Sako madame la présidente dɔrɔmɛ kelen an m'a d'a ma sinon mɔgɔw bɛ mɔgɔw ka dossier rempli yan 200 €, 300 €, 400 €.
mais an ye papier in bɛɛ di Nasra Sakɔ ma a y'a bɛɛ rempli n taara di madame la présidente ma n'o ye anw yɛrɛ ka tɔn présidente ye tanti Jɛnɛba Kulibali a ye dossier in déposé i y'a faamuya b'a la alamisa min tɛmɛna yanni o ka se a taara déposé o la une semaine yɛrɛ ma dafa tile 4 o y'an ka récépissé di an ma la vérité kɛnɛ ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka na don la vérité kɛnɛ la sira dayɛlɛlen don an ka récépissé bɛ an bolo i y'a faamuya b'a la an ka trésorier o bɛ taa an ka compte dayɛlɛ association tɔgɔ la moi je suis que des porte-parole wari tɛ n tɛgɛ kɔnɔ wari bɛ trésorier de bolo madame la présidente o ye présenté ça veut dire que bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don jɛkulu kɔnɔ min bilala poste min na i b'o o baara kɛ moi je suis que des porte-parole de la vérité kɛnɛ an y'an ka récépissé sɔrɔ alihamudulila mɔgɔ caman yɛrɛ tun ye ne wele bala yɛrɛ ni récépissé b'i bolo nana ye an b'i dɛmɛ mɔgɔ caman tun ye ne yɛrɛ wele ni récépissé b'i bolo nana ye an bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin aw ma alihamudulila bi an ka récépissé b'an bolo k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye ni ala sɔnna an ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen bɛ sabati an ye fɛn mun fɔ mɔgɔw ye ka lahidu minnu ta k'an b'o baaraw kɛ ni ala sɔnna a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ sisan o de tun ye la vérité kɛnɛ an nisɔndiyalen don an ka récépissé bɛ an bolo an ka jɛkulu papier bɛ an bolo ça veut dire que baara tacogo kan k'an ka présidente fo n'o ye tanti Jɛnɛba Kulibali a garijɛgɛ ka une semaine CDR récépissé filɛ nin anw ye san 2 de kɛ ka ɲinɛ an ma sɔrɔ arasa yɛrɛ ye san 100 de kɛ Mali kɔnɔ récépissé pour que k'a sɔrɔ a ma se mɔgɔ dɔw bɛ kalo joli kɛ o t'a sɔrɔ mais anw ta tile 4 bilahi an y'a sɔrɔ 4 jours an y'a bila ka taa recommande la dɔrɔn o y'a bila ka na ko c'est validé musokɔrɔba in mɔgɔ ɲuman don tanti Jɛnɛba Kulibali bilahi a bɛ hinɛ fantanw na ça veut dire que a bɛ wari min sɔrɔ a b'a tila ni fantanw cɛ la vérité kɛnɛ ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka na don an ka jɛkulu taabolo tɛ dɔwɛrɛ ye ça veut dire que an bɛ emploi de créer fɔlɔ o bɛɛ ye fasojɔ ye n'an ye emploi créer sisan ça veut dire k'an ye baara minnu fɔ an bɛ basi ni sɛziw san mɔgɔw bɛ na louer an bolo nɛgɛ qualité dɔw bɛ san so bilitɔ la i b'a jɔ a kɔrɔ a bɛ béton kunbɛn i y'a faamuya b'a la ni o bɔra yen nɔ ka alimentation dɔ dayɛlɛ tulu ni malo ni fɛnw k'u bila a kɔnɔ an minnu bɛ diaspora la yan'an ka taa sa mɔgɔ wɛrɛ bolo a bɛ sɔrɔ an yɛrɛ bolo o de ye an ka projet ani wari sɔrɔla o la an kan ka ji min di fantanw ma an b'a di o ma an kan ka tulu min di fantanw ma an b'a di o ma o de ye anw ka laɲini ye ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn n ka téléphone numéro 06 41 55 17 05 n bɛ segin a kan n ka téléphone numéro 06 41 55 17 05 o ye n ka téléphone numéro ye an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya de toute façon hali ni mɔgɔ 2 de b'a kɔnɔ an bɛ se an seyɔrɔ la hali ni mɔgɔ 10 de b'a kɔnɔ an bɛ se an seyɔrɔ la anw ye hɔrɔn de ye an tɛ ko daminɛ k'a dabila ni ala na kira sɔnna sabali ne balima bi n sigikun ye mun ye Sogɛl Kokala Mayiga minisiri min ɲɔgɔn ma deli ka na Mali kɔnɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen an ka président Asimi Goïta président min ɲɔgɔn ma deli ka na Mali kɔnɔ ne y'a fɔ aw ye dɛ anw mana kɛ mɔgɔ fɛn fɛn fɛ i bɛ don da la wa n'an tugura mɔgɔ fɛn fɛn kɔ i bɛ tiɲɛ de kan o de ye anw ta ye waati min na an tun bɛ arasa kɔ a tun bɛ tiɲɛ de kan a tun bɛ ka ala ta fɔ a ye ala ta bila anw y'a bila ka tugu ala kɔ ka tugu faso kɔ o de ye anw taabolo o de ye anw danbe ye an bɔra arasa kɔ ka tugu M5 mɔgɔw kɔ olu ka laɲini tun tɛ dɔwɛrɛ ye IBK tise ça c'était vrai à tise blindé wari sonyana sous facturation ça veut dire que Mali nafolo ça a tun tɛ ka don Mali ko yɛrɛ la faama minnu tun bɛ Mali kɔnɔ olu de tun bɛ k'a bɛɛ tila o ni ɲɔgɔn cɛ Diko wulila ko an k'u kɛlɛ n'an m'u kɛlɛ an faso cira an faso t'an bolo tuguni an farala olu kan yan'an ka fara ko an ye ci bila arasa ma a Diko ninnu bɛna bɔ e ye nin ko ɲɛ cogo jumɛn ja Bubu ka wari b'a kɔnɔ a b'a dɔn ni Diko ninnu bɔra Bubu bɛ taa ni Diko ninnu bɔra y'a faamuya b'a la ale ka mɔgɔ minnu tun bɛ wari di ale ma 10 millions par mois olu bɛ taa a ye mun de fɔ anw ye ko ale ma nin faamu dɛ ko coup d'état man ɲi dɛ ale bɛ coup d'état contre la pititi patata ka na nkalonw tigɛ anw ye an ko ko ni o don e bɛ an sɔrɔ ɲɛfɛ coup d'état man ɲi président fɔlɔ de ye coup d'état kɛ an na an ka wari b'a bolo k'a ka ji d'a ma minɔgɔ bɛ ɲini ka an faga an ka wari b'a bolo k'a ka dumuni di an ma kɔngɔ bɛ ɲini ka an faga an ka wari b'a bolo ko lakana ça veut dire que Mali bɛɛ minɛna an na lakana dan ye Bamakɔ ye o kɛra bɛɛ lajɛlen ɲɛna
président fɔlɔ de coup d'état kɛ jamana kɔnɔdenw na arasa ko coup d'état man coup d'état cela veut dire quoi ne b'a fɔ aw ye don o don faransi yan ni Macron ye France denmisɛnninw bali kalan na a bɛ taa kaso la jagoya u b'a bɔ yen tile kelen faransi yan ni wari min dira Macron ma k'a ka taa blindé san n'a y'a wari dun ka cɛ ça veut dire que une seconde o b'a bɔ présidentiya la mais anw fɛ san 8 président y'an bali lakana la k'an bali kɛnɛya la k'an bali sira la ça veut dire que ka anw kɛ komi anw dara tɔɲɔ de kama n'a fɔra ko président ka bɔ yen ko non ko n'an ko k'an b'a bɔ yen ko an bɛ sariya sɔsɔ or que président de sariya sɔsɔ a n'a ka ministre mais wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ président min ye ji di jamana kɔnɔdenw ma ka kɛnɛya d'u ma i y'a faamuya b'a la u ka wari dira ma kun min na n'a y'a kɛ a kɛcogo la ni k'i b'a bɔ yen o de ye coup d'état ye jamana kɔnɔdenw yɛrɛ tɛ sɔn k'a ka bɔ yen ni k'i bɛ forcer k'i b'a bɔ yen o de ye coup d'état ye mais i bɛ k'a bɔra hali sɛ ma wuli ka bɔ a fan kan a nɛgɛ tun tɛ mɔgɔ si la bɛɛ tigɛra a la an taara fara Diko kan o ko non ko sanga de ka di anw ye a ko an ye wazo de bɔn kɔɲɛ ye an ko tu n'an bɛ ka taa an bɛ se tiɲɛ ye ala de bincogo t'a la tiɲɛ ala do bincogo t'a la an y'a dasa kun ka IBK soutenir comment ça s'appelle ka M5 soutenir ka Diko n'a ka mɔgɔw soutenir ka vidéo kɛ ka wariw c'u ma u ka bɔli fɛn fɛn bɛ kɛ k'an tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan ka c'u ma u bɛ jiw san u bɛ malow san i y'a faamuya b'a la musaka ka an jeniyɔrɔ fin pour que IBK bɛ se ka bɔ yen parce que o de y'anw ka kɛlɛ ye Diko n'a ka jama wulila o ye IBK gɛn ka bɔ yen o bɛɛ n'a ta ko non ko an bɛ sanga de ko a donna ta bɔra ta Asimi nana o fana taara Asimi IBK ka fanga binna Asimi ni i y'a faamuya b'a la Wage ni fɛn ninnu k'olu nana kɛlɛ tɔ parasefe an bɛ bɔ min kalama Bube taara Kati Bubu taara Kati bɛɛ bolila ka taa Kati ka taa denmisɛnninw don fili kɔnɔ ka taa an ka président Asimi ninnu ka t'u don fili kɔnɔ Asimi ninnu fana y'a kɛ komi depuis ala k'olu da o ma M5 ye o ma Diko ye o ma comment ça s'appelle o ma Sogɛli Kokala ça veut dire que k'u kɔ don M5 la k'u datigɛ M5 la ka taa cɛkɔrɔba ta fo foro kɔnɔ a tun bɛ bananku sɛnɛ la yen a tun bɛ kaba sɛnɛ la yen ka taa bɔ a ka foro kɔnɔ ka na bila an kunna français jɔn accord min signana ko accord de Alger bandaw de y'a signé a nana kalo 3 Macron kɔntana ko ja bandaw fana ka fisa ni IBK ye France ko la IBK bɛ France fɛ dɛ mais ko ja a tɛ bandaw bɔ a ye Mali ta k'a di France ma a n'a ka number 1 i y'a faamuya b'a la anw kɔni o waati anw tun tɛ Asimi ka côté la mais on était contre régime de IBK an ye fɛɛrɛ minɛ an y'an jɔ dɔɔni ka baaraw tacogo kɔlɔsi i y'a faamuya b'a la o tora o la kalo 9 Tatemene Sisi tɛ bɔ papaga Bouadja n'a tɛ Côte d'Ivoire a bɛ France Bouadja n'a tɛ Côte d'Ivoire a bɛ France an tora o la an ka cɛ Asimi yɛrɛ nana dɔn ko ça ne va pas a ye Bouadja gɛn ka bɔ yen ka na ka segin M5 ma ka cɛbakɔrɔ waraba mɔgɔbaw ka mɔgɔba Sogɛli Kokala Mayiga kunkolo falen don wa ala ye dɔnniya d'a ma n ka ca a ma di maa ma n'a ye ko min minɛ a t'a bila dɛ Asimi seginna Sogɛli ma i bɛ ala kali k'a fɔ ko non depuis Asimi Sogɛli ta cɛkɔrɔba fara denmisɛnnin kan bɛɛ kɛra Asimi fɛ bɛɛ kɛra Sogɛli fɛ ça veut dire que maa tɛ Mali kɔnɔ min tɛ Asimi fɛ mɔgɔ minnu bɛ Asimi contre la bi olu tɛ maliyɛnw ye dɛ olu bɛɛ ye français de hali bi a dɔw bɛ tunga la a dɔw bɛ français yan wa mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka Sogɛli kɛlɛ Sogɛli kɛlɛli ni sisan cɛ o ye siɲɛ joli kɛ France yan olu tɛ maliyɛnw yɛrɛ ye sinon maliden bɛɛ bɛ Sogɛli fɛ bi maliden bɛɛ bɛ Asimi kɔ bi olu de ye maliyɛnw yɛrɛ ye olu bɛ fɛ bi yɛlɛma ka na changement ka na an ka bɔ jɔnya la an ka bɔ tubabuw bolo ten olu de ye malidenw yɛrɛ ye i n'a fɔ komi anw bɛ yan an bɛ ji min yan an bɛ dumuni kɛ an bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan mais bi pour que an bɛ ka Asimi dɛmɛ ka jɛ an ka ça veut dire que n'a ka di français ye k'an bila ka taa Mali la n'a ka d'u ye k'u ka sɛbɛn minɛ ni fɛn o fɛn ka d'u ye k'a kɛ anw na mais anw b'an faso défend ka da kun jumɛn kan hɔrɔnden minnu bɛ yen halaladen minnu bɛ jamana kunna bi n'o bɛ ka ala ta fɔ n'o bɛ fɛ ka Mali sama ka bɔ dingɛ kɔnɔ anw ko k'an b'an fanga fara o kan
a tɛ taa gɛlɛya kɔ a tɛ taa sɛgɛn kɔ ni sɛgɛn ye an sɔrɔ nin na alihamudulila ni kɔngɔ ye an sɔrɔ na alihamudulila n'an sara nin ko in da fɛ alihamudulila. Race balayira du l'homme tranquille depuis Paris. An filɛ an y'an nin di k'an farikolo di n'a ka di faransi u ka sɛbɛn tɛ dɛ u k'an bɔnbarde ya faamuya b'a la fo dogodogonin na mɛ an t'an faso labila foyi ye. Asimi bɛ tiɲɛ kan b'i dɛmɛ an seko n'an damayira la Sogɛli Kokala Mayiga danbetigi an b'i kɔ fo saya mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ ko Sogɛli k'a bila bi maliyɛnw tɛ o Mali kanu tɛ olu la i y'a faamuya b'a la olu c'est-à-dire danbe yɛrɛ tɛ olu la ne y'a fɔ aw ye mɔgɔ 3 dɔ farala kan tuguni Ɲangi o yɛrɛ faransɛw y'o bali visa la ale bɛ visa ɲini de la pour que kana ɲɛ kelennin dilan yan ne ma da la n'ale bɛ na parce que faransɛw b'a dɔn ko taa fan tɛ ale la ale bɛ komi ŋɔmi a kɔ bɛ jeni a ɲɛ bɛ jeni i y'a faamuya b'a la ale bɛ fɛ ka visa ɲini kana ɲɛ kelennin dilan yan faru kelennin ale ma se ka visa sɔrɔ fana bɔra Sogɛli depuis Sogɛli nana a ma baara kelen kɛ a ma foyi kɛ Sogɛli ka bɔ yen mais vous êtes nul indigne malhonnête aw de ye Sogɛli ta maliyɛndenw ɲɛ b'a la o dugutigiw ye min fɔ n bɛna k'a la ne m'a fɔ aw ye ko anw bɛ sira fɛn fɛn ka jɛlen don ne m'a fɔ aw ye n ko ça veut dire que anw ka kɛlɛ anw b'a kɛ tiɲɛ de kan bi anw ka kɛlɛ an ni dugutigiw bɛ hakilina kelen na an ni président bɛ hakilina kelen na ça veut dire que an ni maliden bɛɛ lajɛlen bɛ hakili kelen na parce que maliyɛnden fɛn fɛn tɛ fasoko ye aw bɛɛ lajɛlen bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ n y'a fɛ mais mɔgɔ o mɔgɔ ta tɛ maliko ye olu bɛ kɔfɛ de olu ni anw tɛ se ka don da kelen fɛ maliyɛnden fɛn fɛn ta ye maliko ye ka fara alimamiw kan dugutigiw i y'a faamuya b'a la an bɛɛ lajɛlen kumakan ye kelen de ye bi cela veut dire que ne y'a fɔ aw ye anw bɛ sira min kan a ka ɲi anw bɛ sira min kan a jɛlen don anw bɔra sa kɔ k'a fɔ k'a man ɲi mɔgɔw tun ma da la mais bi bɛɛ y'a faamuya n'i ye maliden sigi kɛmɛ o kɛmɛ sigi la 99 olu bɛɛ lajɛlen bɛ Sogɛli fɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ Asimi fɛ Asrafu Sarafa a kelen bɛ se ka Mali bɛɛ labɔ ɲɔrɔn b'u ye o bɛ Asimi kɔ o bɛ Sogɛli kɔ o bɛ Mali fɛ Imam Diko ale ka kɛlɛ de ye nin ye ko tiɲɛ ka fɔ jamana kɔnɔ baara ka kɛ jamana ka jɔ Imam Diko ye kɛlɛ kɛ nin de la wari min mana d'i ma i k'a kɛ cogo la i mana bila baara min na i ka baara kɛ tiɲɛ kan a ye i bɛ ka gɛn o de la o n'i bɛ ka tun ka ɲi a t'a gɛn o Imam Diko ka laɲini ye de Mali ka sigi a danbe kɔnɔ ni Asimi sera ka sigi a danbe kɔnɔ ni Sogɛli sera ka lakana sabati pourquoi pas o de ye Imam Diko ka sira ye o a bɛ se ka maliyɛnden bɛɛ labɔ bɛɛ lajɛlen b'o kalama i y'a faamuya b'a la Serif Madani Hayidara Usumani Madani Hayidara o fana ko k'a bɛ sa Asimi kɔ ko danbe b'a la fasoden ɲuman don hɔrɔn don ne m'a fɔ aw ye ko an k'an da ka sunɔgɔ Mali jɔra wa kunun ne ye ko ye ɲɛji bɔra de kunun ye image dɔ ye n kasira de o ye Mali dugutigi bɛɛ wele Sogɛli Kokala ma mais n ko Ala masa Mali jɔra maliden bɛɛ ka laɲini ye kelen ye wa an bɛɛ hakilina ye kelen ye ça veut dire que bɛɛ de ye hɛrɛ kanu Mali ye ça veut dire que cɛ n'o kɛra hɛrɛ bɛ jigin de Ala ko n'aw bɛɛ hakilina ye kelen ye n'aw bɛɛ dusukun jɛlen don ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma n'aw bɛɛ ŋaniya ye kelen ye k'ale bɛ hɛrɛ jigin aw tu la mais n'aw tɛ ɲɔgɔn fɛ k'ale ka hɛrɛ tɛ jigin aw tu la maliden bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn fɛ bi ne m'a fɔ aw ye ko an bɛ danbe sira de kan anw bɛ tiɲɛ sira de kan mɔgɔ minnu ko ne kana bɔra sa kɔ ni n bɔra a kɔ ko n y'a fɔ ka tɛmɛ ko n tɛ n fa den ye n tɛ n ba den ye n ko non tiɲɛ ça veut dire que tiɲɛ ka bon ni o kumakan ye hɔrɔnya ka bon ni o kumakan ye danbe ka bon ni o kumakan ye o kumakan tɛ paga ye ni n bɛ nkalon kɔ o de laban ye lebu ye o de laban ye malo ye mais ni n bɛ tiɲɛ kan kunkɔrɔta b'a kɔfɛ hɛrɛ b'a kɔfɛ lafiya b'a kɔfɛ kumakan ye a kana ta o fɛ dɛ fili bɛ bɛɛ sɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ min i bɛ fili ni n bɔra sa ko n tɛ n fa de o tɛ paga ye fɛn min ka bon ni fɛn bɛɛ o ye danbe ni kɛwale ni hɔrɔnya ni tiɲɛ ye parce que o de bɛ laban
bi a tiɲɛ dalen tɛ kɛnɛ kan jɔn de bɛ mali kɔnɔ bi ni anw tɛ hakilina kelen na jɔn de bɛ mali kɔnɔ bi anw ye kuma minnu fɔ an ka video kɔnɔ ni tɛ k'a fɔ bi a tɛ yen dugutigiw bɛ k'a fɔ alimamiw bɛ k'a fɔ tiɲɛtigiw bɛ k'a fɔ zonw ka minɛ o ye anw ka kɛlɛ ye mɔgɔ minnu ye miliyari suɲɛ ka jamana bila par terre alimamiw bɛ k'a fɔ bi ko zon minɛli k'olu nisɔndiyalen don alimamiw bɛ k'a fɔ bi i y'a faamuya b'a la ko avion minnu bɛ ka sa mali bɛ taabolo min kan bi ko olu nisɔndiyalen don ko nin ma deli ka kɛ ka dugutigiw bɛɛ wele ka n'u sigi bagunu dugutigi ne yɛrɛ fa ka dugu n'o ye bagunu o dugutigi nara n'o y'an ka cercle ye n'o y'an ka capitale ye o dugutigi tun bɛ yen i y'a faamuya b'a la dugutigi bɛɛ nana ɲɔgɔn sɔrɔ bamakɔ o hakilina ye min ye k'a fɔ sogɛli ye wa u bɛɛ ko k'u bɛ sogɛli dɛmɛ u bɛɛ ko k'u bɛ asimi dɛmɛ u bɛɛ ko k'u bɛ mali dɛmɛ u bɛɛ ko k'u tɛ faransi fɛ alors mɔgɔ minnu bɛ kule la bi sogɛli k'a bila o tuma na olu bɛ kodɔn ka tɛmɛ nin cɛkɔrɔba ninnu bɛɛ kan olu bɛ kodɔn ka tɛmɛ nin dugutigi ninnu bɛɛ kan olu danbe bo cɛ tiɲɛ ye ala de ye sa bincogo t'a la tiɲɛ ala don bincogo t'a la tanti Kadiatou Sakɔnɛ k'i fo Zeska Mɛtɛ n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye tiɲɛ ye ala de ye bincogo t'a la anw ye nin de fɔ ko anw bɛ tiɲɛ de kɔ cɛ ka wari tɛ an kɔnɔ muso ka wari tɛ an kɔnɔ anw ma don ni wariko ye anw ma don ni jɔyɔrɔko ye anw ma jɔ ni safe an donna ni an faso bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na mali bɛ se ka segin a danbe kɔnɔ cogo min na Modibo Keyita taara ka mali min to an bolo an bɛ se ka segin maliya la cogo min na an donna kɛlɛ la ni o de ye bɛɛ ka lafiya ni bɛɛ lafiyara mɔgɔ tɛ dulon mɔgɔ la ni mali kɛra mali ye n'a y'a sɔrɔ kalo kalo an tun kan ka miliyɔn de ci an somɔgɔw ma ni mali kɛra mali ye ni bɛɛ ye baara sɔrɔ ni lafiya bɛ yen an ka ça veut dire que an tɛ wari yɛrɛ ci an tɛ wari yɛrɛ ci mais ni mali ça veut dire que ni mali ta tiɲɛna a bɛ komi sa tɔɔrɔ min bɛ an somɔgɔw kan gɛlɛya min b'u kan an fana b'a dɔ sɔrɔ an k'an ka kɛlɛ kɛ bɛɛ ka dɔɔnin sɔrɔ bɛɛ ka lafiya ala y'a to a ka masaya la an ye wulikajɔ min kɛ ka video kɛ min kɛ videomaniw jɔyɔrɔba de bɛ faso jɔ la an ye kɛlɛ min kɛ ka video kɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ala nana an ka wele jaabi ko vraiment an sɛgɛnna ko ale tɛna an ka sɛgɛn kɛ fu ye ko a bɛna mɔgɔ di an ma an tun tɛ mɔgɔ min dɔn o tigi bɛna mali bɔ dingɛ kɔnɔ denmisɛnnin fitinin hali ne ka kɔrɔ n'a ye Asimi Goïta miyangaden halala depuis a kɛra président ye don min na a yɛrɛ ka sara a ye dɔ bɔ a la a ma deli ka kɛ mali kɔnɔ depuis a kɛra président ye don min na i y'a faamuya b'a la a jɔrɔla ni mun ye jiko hadamadenya tɛ taa ji kɔ a jɔrɔla ni mun ye dumuni hadamadenya tɛ taa dumuni kɔ a jɔrɔla ni mun ye lakana a bɛ ka baara bɛɛ kɛ Asimi Goïta an b'i kɔ bi an b'i kɔ sini wa an bɛ ɲɔgɔn bolo ni ma ala bila malidenw t'i bila ni ma tiɲɛ bila bilahi anw t'i bila n'i tora nin sira in kan fanga tɛ bɔ i bolo i bɛ to fanga la élection kɛ kun ye de ka mɔgɔ ɲɛnama ɲini kana bila jamana kunna a ka jamana bɔ gɛlɛya kɔnɔ élection kun ye o de ye mais an ye mɔgɔ sɔrɔ déjà min bɛ ka mali bɔ dingɛ kɔnɔ an bɛ taa wari min bɛ don élection na a bɛ ji di mɔgɔ joli ma wari min bɛ don élection na a bɛ marifa joli di sɔrɔsiw ma ala y'an ka sɛgɛn walahi ala m'a kɛ fu ye an ye wulikajɔ fɛn fɛn kɛ ala ye barika don a bɛɛ la parce que an bɛ tiɲɛ de kan ne balimaw dugutigiw u nana bamakɔ a dugutigi fɛn fɛn nana bamakɔ a bɛɛ n'a ka enveloppe de nana ne y'a fɔ aw ye mali jɔra wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ jugu minnu bɛ kule la a ye olu to u sara déjà n'i ye sɛ kan tigɛ a tagatɔla lahara a bɛ firifiri de parce que ale ta tiɲɛna déjà se foyi ta in ka cɛ k'a kama kɔrɔta k'a bolo kɔrɔta k'i firifiri o y'a sɔrɔ n ka cɛ tɛmɛna lahara la a mɛnna fɛn kɛra mali kɔnɔ a ye ne nisɔndiya de sogɛli ye dugutigilaka bɛɛ wele ka na ko k'olu fɛla fara u ta kan u kana u hakili fara olu ta kan i y'a faamuya b'a la mɔgɔ kelen hakili kelen mɔgɔ fila hakili fila mali dugutigi bɛɛ nana Kayi Sikaso Bagunu Kucala i y'a faamuya b'a la Kidali mali dugutigi bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bamakɔ kunu wa fɛn fɛn nana bɛɛ ni donbolo de nana ka na di sogɛli ma lɛtiri i y'a faamuya b'a la ka enveloppe d'a ma chèque b'a kɔnɔ
kayi o do bɛɛ ninnu taara min kɛ bɛɛ ninnu taara meeting min kɛ kayi o jama yɛrɛ 1 million fara ɲɔgɔn kan kayi dugutigi natɔla fana ni ala non n ko walahi ni ye ɲɛmɔgɔ ɲuman sɔrɔ walahi ça veut dire que kɔmɔgɔw bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ quoi ni ye ɲɛmɔgɔ ɲuman sɔrɔ kɔmɔgɔw bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ye kɔ ye kunu walahi ne yɛrɛ sunɔgɔra sɔrɔ fo ka n daji bɔ basigi total mali bɛ sira min kan bilayi don n'a nataw la faransɛw bɛ visa ɲini américains bɛ visa ɲini bɛɛ lajɛlen bɛ visa ɲini ka taa mali la o t'a sɔrɔ fɛn bɛɛ lajɛlen b'an bolo mali c'est un pays qui est plus riche du monde mali ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ sanu b'an bolo pétrole b'an bolo fɛn bɛɛ lajɛlen b'an bolo o de la diɲɛ maaw bɛ bo fara la k'olu tɛ bɔ mali kɔnɔ sinon états-unis b'u bolo yan métro b'u bolo yan i y'a faamuya b'a la kilima ɲuman b'u bolo fɛn bɛɛ lajɛlen b'u bolo yan mais pourquoi o bɛ kasi la k'o tɛ bɔ anw bolo ye cela veut dire que mali ka bon ni olu ka jamana ye mali ka bon ni faransɛ ye mali ka bon ni amérique ye walahi ni asimi tora nin sira kan mali bɛ kɛ jamana ye ça veut dire que mali bɛ tɛmɛ dubayi kan mali bɛ tɛmɛ chine kan mali bɛ tɛmɛ mais pourquoi ninnu bɛɛ bɛ kɛlɛ la ko tɛ bɔ mali kɔnɔ il y a quelque chose hɛrɛ de bɛ yen an ka dugutigiw y'a faamuya n'an kɛra an faso fɛ an faso ɲɔgɔn tɛ yen n'an kɛra an ka jamana fɛ an ka jamana ɲɔgɔn tɛ an ka dugutigiw u y'a faamuya u wulila jamana bɛ cogo min na n'an m'an tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan a tɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔ dugutigiw yɛrɛ de ye enveloppe u ka sɛnɛkɛ wariniw i y'a faamuya b'a la u ka somaziw u ka wari fitininw i y'a faamuya b'a la k'a bɛɛ don enveloppe kɔnɔ dugutigi fɛn fɛn nana bakunu ne yɛrɛ fa ka dugu Balle ne fa ka dugu Balle olu ni enveloppe nana k'a di Sogɛl ma k'a k'a di président ma i y'a faamuya b'a la Nara n'o y'an ka cercle an ka capitale olu fana ka dugutigi ni u ka enveloppe nana ko Asimi ko Sogɛl ka taa di Asimi ma i y'a faamuya b'a la Kayikaw ni enveloppe nana cɛ ni dugutigi fɛn fɛn na o bɛɛ ni nafolo nana k'u jɔyɔrɔ fa fasoko la quoi o ma da o ma dɛ ko bɛ Asimi dɛmɛ ko élection tɛ kɛ bi élection tɛ kɛ sini depuis ala k'an da ma deli k'a ye tellement que anw ye hɔrɔnw de ye anw ye halalaw de ye an tun bɛ ka kuma min bɔ an da kɔnɔ ala y'a tiɲɛ da kɛnɛ kan ala y'a valide cɛkɔrɔbaw bɛ ka anw ka kɛlɛ an tun bɛ kɛlɛ min na cɛkɔrɔbaw nana fara an kan an tun bɛ ka kuma min bɔ an da kɔnɔ cɛkɔrɔba bɛ k'o fɔ bi o ye ala tanu ye ne balimaw an ka dugutigiw lamɛn o ye kuma min fɔ mali jɔra dɛ mali jɔra bientôt an bɛɛ bɛ bɔ faransi ka taa sigi mali la bientôt maliyɛnden bɛɛ ka bɛn ko kelen na nin y'a siɲɛ fɔlɔ de ye maliyɛnden bɛɛ ka bɛn kan kelen na nin y'a siɲɛ fɔlɔ de ye an ka dugutigiw lamɛn walahi aw bɛna faamuya k'a fɔ ko mali jɔra wa malidenw ils sont déterminés la patrie ou la mort nous vaincrons saya don balo tɛ yen n'i siranna i bɛ sa i ma sira i bɛ sa maa si kana sɔn i faso danbe ka bɔ a la k'i to balo la maa si kana sɔn jamana wɛrɛ ka bɔ a ka jamana kɔnɔ ka na imposer e da la k'i ka jamana kɛ a sago ye o banna pewu ni sankolo b'i bolo i b'a bila ka jigin i sago tɛ kɛ anw ka jamana kɔnɔ abada malidenw de sago bɛ kɛ yen ne ye mun molobaliya ni marabaliya ye fɛn min tɛ ku aw la fɛn min tɛ se ka kɛ aw la a bɛ na o de kɛ anw na yan nka cɛ tɛ demɔri dabila dɛ ko Fofana mun Fofana fɛn dɔ tɛ demɔri n t'a dɔn i bɛ ka tɛ demɔri bila ko min na tɛ demɔri tɛ bila yan dɛ parce que a bɛ mɔgɔ ka video tigɛ n'i m'a bila dɔrɔn n bɛ bila kɛnɛ ma dɛ tɛ demɔri tɛ bila i bɛ tɛgɛrɛ fɔ bloqué to tɛ demɔri tɛ bila yan ne y'a fɔ i ye o n t'a dɔn i ye mɔgɔ sugu min ye bloqué to tɛ demɔri tɛ bila a bɛ mɔgɔ ka video de tigɛ voilà dugu ma diya i wele dabila tɛ demɔri a bɛ mɔgɔ ka video de tigɛ tanti Zanette Kɔnɛ k'i fo k'i waleɲuman dɔn ni musoba ninnu bɛɛ tun bɛ arasa kɔ tanti Zanette hɔrɔnw to tanti Kajatu Sakɔnɛ tonton Omersi Saran Jalo Nasira Sakɔ ni musoba ninnu bɛɛ tun bɛ arasa kɔ ninnu ye arasa bila mun na Mohamed Kulubali saba ne ye arasa bila mun na a bɛ nkalon de kan ne balimaw an ka dugutigiw lamɛn walahi bilahi ça veut dire que aw bɛ Mali kanu tuguni aw bɛ baya kurakuraya tuguni wa aw b'aw nin di Maliko la
an ka dugutigiw lamɛn dɛ o ye min fɔ kunun Sogɛli ka weleli la a bɛɛ kuma kelen an b'aw kɔ Sogɛli y'an kunna wolo Sogɛli i ye Mali danbe i ye Mali segin a danbe kɔnɔ nka cɛ nin cɛkɔrɔba ninnu bɛɛ kana fara anw kan ka kuma kelen fɔ o kuma bɛ se ka kɛ nkalon ye cogo jumɛn o kuma bɛ se ka bin cogo jumɛn o tuma na mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ ko Sogɛli man ɲi Asimi man ɲi anw man ɲi i y'a faamuya b'a la ni mɔgɔ bɛ miiri quoi i b'a faamu direct i b'a faamu direct k'a fɔ Arasa bɛ nkalon kan Kasim Tapo le petit taille a n'a kunkolo bɛ komi suman biriki le petit taille a ye o ye a falen to dulo la ɲakisɛ bɛ bilen komi forontobani ninnu de y'an ka faso ci maliyɛn si t'a ka danaya da aw kan aw kɛra minisiri aw kɛra dibitew ye aw kɛra fɛn bɛɛ malidenw ça veut dire que an denw tellement k'u ma baara sɔrɔ a caman kɛra zon ye tellement que an denw o dɔw ma baara sɔrɔ a caman kɛra jahadisi ye tellement que an balakaw a dɔw ma baara sɔrɔ a caman kɛra sunguruba ye aw tile la aw bɛ taa min n'an ye mɔgɔ mɔgɔ nɛn mɛn Mali la an b'i ku tigɛ cɛkɔrɔbaya t'a la dɛ n'an ye mɔgɔ mɔgɔ ye panpan na Mali kɔnɔ an b'i bila kɔrɔ fara saba da i kan parce que ninnu ye cɛkɔrɔba lankolon maa molobali siri tigɛlenw don min na Ogo Sago tun bɛ ka ci Munduru tun bɛ ka ci aw jɔn bɔra ka kuma ko IBK ka mara man ɲi parce que aw bɛɛ mago tun b'aw poche kɔnɔna de la aw mago tun tɛ Mali la o kɛra anw ɲɛna aw bɛ taa min an ka tiɲɛ lamɛn an ka tiɲɛ lamɛn écoutez la vérité dugutigiw ye min fɔ a bɛ daminɛ anw yɛrɛ ka dugutigi la Nara dugutigi n b'o fɔlɔ kumakan k'a la a b'a lamɛn k'a fɔ ko Mali jɔra a mɛnna wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ écoutez n b'a lasegin a b'a mɛn ko Nara a b'a fɔ ko Nara o y'an ka dugu ye Bonsoir tout le monde. Merci Monsieur le Premier ministre. Et moi je viens de Nara. Et on a été 3 chefs de village à être délégués. Moi c'est Hamadi Tiko, le chef du village de Dili. Je suis venu avec le chef du village de Nara et le chef du village de Balé. Donc au nom des chefs... Bala jo Balé, oui, on va douiller Balé. Ni ɲɔgɔn ma deli ka kɛ dɛ anw ka man ko maliden bɛɛ de bɛnna kan kelen kan bi Balé dugutigi a bɛ ko de fɔ mais anw bɛɛ dulonnen bɛ Nara de la anw bɛɛ Bagunu dugu 130 mais anw bɛɛ dulonnen bɛ Nara de la o de la o ye kuma di nin cɛkɔrɔba in ma nin bɛ bɔ Dili de mais ale de nana Nara ye représenter i y'a faamuya b'a la bon anw ka dugutigi fana bɛ Balé cɛkɔrɔba y'o de fɔ n b'a lasegin aw b'a lamɛn dɔɔni cela veut dire que maliden bɛɛ wulilen don k'i jɔ bi mɔgɔ minnu tun da tɛ Maliko la foyi a bɛɛ wulila bi a bɛɛ da donna la parce que n'a tiɲɛna a tiɲɛna an bɛɛ ye n'a ɲɛna a ɲɛna an bɛɛ ye bɛɛ wulila k'i jɔ bi mɔgɔ yɛrɛ tɛ yen min bɛ kɔfɛ bi bɛɛ jɔlen don bi ça passe ou ça casse cɛkɔrɔbaw bɛna kuma min fɔ aw yɛrɛ b'a dɔn ko c'est indéterminé wa ninnu cɛkɔrɔba ninnu bɛ kuma yɔrɔ jumɛn k'u den bɛ ban u ta ma anw marakaw fɛ ladamu bɛ yen ni dugutigi ye min fɔ bɛɛ bɛ to a kɔ i y'a faamuya b'a la n'an faw ye min fɔ bɛɛ bɛ to o kɔ ça veut dire que ninnu minnu filɛ nin salle in kɔnɔ nin de ye Mali ye ninnu bɛ mɔgɔ 100 joli de représenter duguw la ninnu bɛ mɔgɔ 1000 joli de représenter duguw la jamana de sigilen filɛ Sogɛli bolo salle kelen kɔnɔ dugutigi kelen i b'a sɔrɔ bɛ mɔgɔ 100 de représenter dugutigi kelen i b'a sɔrɔ ça veut dire que ale bɛ Mali jɔra sa tanti Zanette Mali jɔra ala y'a ka kɛlɛ ala y'a wolo hɛrɛ la écoutez le cɛkɔrɔba Bonsoir tout le monde. Merci Monsieur le Premier ministre. Et moi je viens de Nara.
Et on a été 3 chefs de village à être délégués. Moi, c'est Hamadi Tiko, le chef du village de Dili. Je suis venu avec le chef du village de Nara et le chef du village de Balé. Donc, au nom des chefs du village de la région de Nara, vraiment, on vous remercie. On remercie le gouvernement malien. Ce que nous avons à dire, la région de Nara, au nom de tous les chefs du village de la région de Nara, nous soutenons la tradition du colonel Assimi Goïta, le premier ministre du gouvernement malien. Nous, à Nara, on ne peut pas parler d'élection. Peut-être l'élection, c'est à Bamako qu'on le dit, mais pas dans la région de Nara. Parce qu'aujourd'hui, à Nara, nous, on ne dort pas. Il y a des chefs de famille qui ne peuvent pas dormir dans leur village. Et il n'y a pas un responsable du parti de Nara, responsable du parti de Nara qui peut partir faire une campagne à Nara. Il n'y en a pas. Il faut que tu dises la vérité. Ce que nous demandons au gouvernement malien, au gouvernement malien, le président de la transition, de vraiment de mener encore des efforts pour sécuriser ce pays. De Gao jusqu'à Kakai et de Nara jusqu'à Sigafou. Je vous remercie. Voilà, ne aw ɲɛda ka cɛkɔrɔba in bɛ n jɔ fɔlɔ ne y'a fɔ aw ye yan ko anw fan fɛ lakana tɛ yen mais grâce à président ɲuman min bɛ yen o bɛna lakana sabati anw fan fɛ Bagunu ne y'a fɔ yan ne y'a fɔ k'anw tɛ nkalon tigɛ information à la source Bagunu n'o ye ne fa ka dugu ye gendarmerie kelen de tun bɛ yen le temps de IBK Ogosago cira waati min na olu bolila ko marifa t'olu bolo foyi foyi t'olu bolo ni olu sigira ten u bɛ n'u faga fu. Depuis le temps de IBK olu bolila ka bɔ Bagunu hali ni anw ni Moritani bɛ frontière de la Bagunu ani Moritani anw bɛ frontière de la cela veut dire que ni lakana tɛ yen nɔ jugu bɛ se ka don yen fɛ ka na fɔ Bamako cɛkɔrɔba filɛ k'o de fɔ sisan Asimi i ni Sogɛl komi an yɛrɛ ka dugutigi bɛ yen k'a daminɛ Nara fo Bagunu Bale aw kan ka lakana bila nin bɛɛ la u ka yen lakana ka jamana kɔnɔdenw lakana Bagunu dugu 130 an bɛ impôt sara ça veut dire que an yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔso an ka kalanso an yɛrɛ de bi jɔlen don n'a bɛɛ ye an b'a ɲini Asimi fɛ u k'u ɲɛsin an fanfɛlaw ma u ka sɔrɔdasiw bila yen ka gendarmew bila yen ka polisiw bila yen dɔgɔtɔrɔso ani forage bɛ ka di maliyɛn tɔw ma cogo min na ka dɔ di anw yɛrɛ fana ma o cogo la an ka ɲɛmɔgɔw nana dɛ u nana gɛlɛya min bɛ an kan ne y'a fɔ video ninnu kɔnɔ ni ye video fana kɛ k'a ci Asimi ma CNT mɔgɔw taara yira Asimi na fo Kuluba a y'a lajɛ ne yɛrɛ ka video k'a lajɛ degun min bɛ tɔɔrɔ min bɛ n y'a bɛɛ fɔ a ye o hali bi jija ji bɛ don ko la dɔɔni dɔɔni an ma pressé i ye ji di Sikasokaw ma ka ji di Kayikaw ma ka ji di yɔrɔ wɛrɛ ma mais anw ma pressé dɛ parce que an dalen b'i la an b'a dɔn k'i ye hɔrɔn de ye Mali i b'a jɔ wa i tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la i tɛ mɔgɔ fisa ni mɔgɔ ye a y'a lamɛn dɛ dugutigiw olu de nana ka kuma kelen fɔ ko bɛ Asimi dɛmɛ wa élection tɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ parce que lakana tɛ yen IBK ye Mali ci Bubu ye Mali ci o ye Mali nafolo bɛɛ suɲa o bɛ temps di Asimi ma a ka Mali sama ka bɔ dingɛ kɔnɔ c'est ça anw tun bɛ sira min kan o de filɛ nin ye a jɛlen don cɛkɔrɔbaw nan'u yɛrɛ y'a kɔnɔ musokɔrɔbaw nan'u yɛrɛ y'a kɔnɔ maliden bɛɛ nan'u yɛrɛ y'a kɔnɔ Alassane jɔn ka di bi personne cɛkɔrɔba ninnu filɛ ka nin kuma in fɔ bi o ye nin kuma in fɔ sɔrɔ est ce que Alassane bɛ nin kuma fɔ Mali kɔnɔ tuguni wa ayi kaw ji min minɛna dɛ a ma minɛ dɛ a yɛrɛ tila a ye video 2 de kɛ sɔrɔ Amérique video fɔlɔ tellement que k'a bɛ bɔ ka kaw ji min defa galon kan ko sɔn tun t'o la a tila ka segin a kan tuguni mais ko ala bɛ halaki diɲɛ kɔnɔ yan i m'i ka lagasa denya ye ka taa heure 2 kɛ kuma la jaa sɔn tɛ yen o y'o fana tigɛ k'a bɛ segin a kan kaw ji minɛna cogo min na Asimi ma sɔn Njaw ma sɔn an tɛmɛna la o minɛna kaw ji min ye nin de ye quoi kaw ji min bɛ Mali kɔnɔ komi nin kaw ji min bɛ komi bilakoronin fara 3 an tɛmɛna o la minɛna o gɛnna ka bɔ a taara pɛrɛkali kaw ji min bɛ suguba yɛrɛ la a bɛ ka pɛrɛkali feere a denkɛ tun bɛ magasin min kɔnɔ kaw ji min tun bɛ kunu an tɛmɛna o la minɛna an bɛ Mali ko de la a ye cɛkɔrɔba lamɛn cɛkɔrɔba filanan min bɛ na a y'a lamɛn wa a bɛɛ n'a ka enveloppe de nana nafolo mugu ka di Asimi ma nin ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ Mali bɛ cogo min na bi ne y'a fɔ ko Asimi ka Orange Money dayɛlɛ
Orange Money a ka dayɛlɛ an b'a fa dow danaya mɔgɔ don fasoden ɲuman don halaladen don ni ye Asimi fa ye i b'a dɔn ko Asimi bɔra duba de kɔnɔ ni ye Asimi ba ye i b'a dɔn ko Asimi bɔra duba de kɔnɔ ninnu bɛ maloya o bɛ Ala dɔn hali bi Asimi fa n'a ba bɛ bɔgɔso de kɔnɔ Modibo Keyita sara an k'a tun bɛ bɔgɔso de kɔnɔ Modibo Keyita sara hali 20,000 ma sɔrɔ a ka compte kɔnɔ a danbe kosɔn a ka dignité a ma fali wari la a ma fali foyi la wa hali bi a tɔgɔ bɛ ka fɔ mais ni i bɛ ka sara bi maa si t'a tɔgɔ fɔ bɛɛ n'i bɛ ka sara bi bɛɛ bɛ dugawu kɛ Ala k'a don jahanama kɔnɔ Ala k'a mais kafiri don quoi kafiri kana k'an bila ɲɔgɔn na k'an ka jamana ci jugu sago bɛ bo fɔra la a ka salon kɔnɔ tablette ni b'a bolo a sigilen don je suis sarali je suis pititi patata k'an ka jamana kari o i bɛ ka kelenmɔgɔ ninnu de bɔlen don bi ko malo da ka gɛlɛn bugu da ka gɛlɛn jɔn de ye nin lase an ma mais olu bolo ko maliyɛndenw an ka cɛkɔrɔba ninnu lamɛn fɔlɔ tanti Zanette a y'aw da aw ka sunɔgɔ Mali jɔra a mɛnna ninnu cɛkɔrɔba ninnu donna ko o ko la Ala bɛ barika de don o la ninnu kɛra mɔgɔ fɛ mɔgɔ tɛ se la Mali cɛkɔrɔba denmisɛnninw bɛɛ bɛ nin fanga in fɛ wa Asimi ni Asimi ye Sogɛli bila maa m'a fɔ a yɛrɛ de y'a yɛrɛ faga ça veut dire que bɛɛ bɛ bɔ a kɔ nin cɛkɔrɔba ninnu bɛna kuma min fɔ Sogɛli kan a y'a lamɛn Sogɛli ye baara min kɛ ko mɔgɔ m'a kɛ Mali kɔnɔ écoutez. Ce pays, de Gao jusqu'à Kakai et de Nara jusqu'à Sigafou. Je vous remercie. On applaudit très fort. On applaudit très fort, s'il vous plaît. Nous invitons Zantigui Diakité au nom de la région de Burundi. Diakité, bismillah. Bismillah, bismillah. Diakité. An bɛ Ala tanto Ala min ye bi yira na bi ɲɔgɔn kabini Maliko daminɛna an ma deli ka sigi bi ɲɔgɔn kɛnɛ kan donc o la i jɔ depuis Maliko daminɛna o ma deli ka sigi nin kɛnɛ kan Mali jɔra ne y'a fɔ aw ye depuis Maliko daminɛna cɛkɔrɔba don alimami don dugutigi don a bɛ sali a bɛ sun a bɛ Ala dɔn a bɔra fɔ Buguni de kan ninnu bɛ Mali kɔnɔ bi la ko tɛ dɛ depuis le temps de Modibo Keyita ninnu bɛ yen ko Sogɛli ye baara min kɛ kunu k'a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ dɛ depuis Mali dara cɛkɔrɔba de bɛ k'a fɔ cela veut dire que ninnu bɛ sira min kan ninnu bɛ Mali jɔ k'a kɛ comme États-Unis ninnu bɛ Mali jɔ k'a kɛ comme Dubaï ninnu bɛ Mali jɔ maliden bɛɛ bɛ baara sɔrɔ sunguruba b'aw hakɛ to o bɛ ban denmisɛnninw ka taa da mɔgɔw ɲɛ k'u kun ci o bɛ ban denmisɛnninw ka taa mɔgɔw ka moto minɛ o bɛ ban ça veut dire que Mali bɛ segin a danbe kɔnɔ ko caman bɛ Mali kɔnɔ gɛlɛya de bɛ ka lase a ma ni kɔngɔ mɔgɔ kelen o ye mɔgɔ 100 de niyɔrɔ ta ka kari a kɔnɔ n'o ye Kaya Magan Sise Bubu Sise miliyari 9 de b'a bolo k'ale bɛna élection kɛ ni o ye ka 9 milliards ko kana mɔgɔw san ale ka tila kana kɛ président ye k'an danbe bɔ an na cɛkɔrɔbaw ko k'olu tɛ zon fɛ tuguni o tɛ mɔgɔ lankolon fɛ o tɛ faso cila fɛ o tɛ faransi ka mɔgɔw fɛ Mali kɔnɔ tuguni c'est fini Sogɛli Kokala Mayiga Asimi Koyita k'u b'aw kɔ bi u b'aw kɔ sini n'a y'a bila yɔrɔ yɔrɔ k'olu bɛ yen a ye cɛkɔrɔba lamɛn dɛ o bɛ ka baara min kɛ ko depuis Ala ye Mali da k'a ma kɛ fɔlɔ écoutez tranquillement ka sigi bi ɲɔgɔn kɛnɛ kan donc o la o sababu bɛ mɔgɔ min na an b'u fo ka dugawu k'u ye Ala ka barika don u la u bɛ laɲini min na Ala ka sabati fɛn min ye Buguni ka soutien ye transition ko la o dɔnna ka sɔrɔ bi ma se parce que Buguni région bɛɛ bɔra ka marche kɛ ka kunnafoni di an ka gouverneur fɛ a kana di gouvernement ma
premier ministre n'a ka colonel Assimi Goïta donc an bɛ fɛn min ɲini sisan u fɛ an kɛra région kura ye Buguni bɛ yɔrɔ min na ka bɔ Buguni ka taa Côte d'Ivoire frontière la kɛrɛ dɔw fɛ a bɛ taa kilo 160 la kɛrɛ dɔw fɛ a bɛ ɲini ka kilo 200 bɔ donc an b'a ɲini premier ministre fɛ a n'a ka gouvernement u k'a lajɛ ka baarakɛminɛn di anw ka gouvernement b'an fɛ yan a bɛ cɛsiri min na Ala de b'a dɔn nka mun b'a ka baara nɔgɔya a bolo o ye baarakɛminɛn de ye kabini waati jan a fɔra ye ko Buguni kan a sɔrɔdasiw bɛ Sikaso o mana Buguni fɔlɔ an ka laɲini ye ko ma don gouverneur la pour que an ka zone ka sécuriser mun na attaque kɛra an ka zone caman na ka bɔ Yanfoyila ka na Buguni ka taa Kɔlɔnjɛba attaque kɛra yɔrɔ bɛɛ la i ye général bila région min kɔnɔ n'i ma mugu ni kisɛ d'a ma a ka baara ma dafa dɛ o tuma jamana nin bɛ yɔrɔ min na an sigilen bɛ mun cɛ ma an sigilen b'an juguw de cɛ ma n'o tɛ ni CEDEAO kɛra fɛn min ye CEDEAO ye ɲɔ min ye a danna Mali la k'a falen yan ni Mali tɛ CEDEAO tun tɛ créé n'a fɔra k'olu kana kɛ président cɛnnikɛlaw ka syndicat ye ka jamana kɔnɔmɔgɔw tɔnɔ CEDEAO créé la pour que population dɔw woyo ka don ɲɔgɔn na u ka nafa sɔrɔ ɲɔgɔn na pour que u ka adamadenya bɛ taa ɲɛ n'o taara kɛ cɛnnikɛbagaw ka syndicat ye donc vraiment anw ma se k'a faamu mais an bɛ yɔrɔ min na bi an hakili sigila nanzaraw nana Mali mara a ka jamana maralen cayara mais a ye gɛlɛya min sɔrɔ a dontɔ la Mali la a ma sɔrɔ farafin jamana si kan u yɛrɛ b'a dɔn a mana mɛn cogo o cogo an b'u bɛɛ kalan bara o waati nana kɛ politiki sira fɛ mugu ma ci kisɛ ma ci olu taara o nanzarakelenw de ye fɛɛrɛ labɛn k'a janfa don jamana kɔnɔ pour que u bɛ se ka wele ka na ka n'i daga don an da la donc premier ministre taara intervention min kɛ Nations Unies na a ye nin kura de don a la n'o tɛ Mali tun tɛ yen dɛ n'i y'a mɛn CEDEAO bɛna fɔ a bɛ tan a bɛ tan o ye parce que u bɛ mun ka ciden na tiɲɛ ma fɔ olu ye premier ministre kumana Nations Unies na don min a nana kuma min fɔ Faransi a segintɔ a kɛra sababu ye hali bi an bɛ yɔrɔ min na Faransi bɛ yɛrɛ la a ma se ka basigi donc an b'a fo la k'a barika da a y'a hakili jigin mun na Mali gouvernement fɔlɔ Ousmane Ba intervenir Nations Unies na don min bɛɛ y'a dɔn o don ko Mali ye jamana danbɛma de ye o tuma an b'o foli k'a ye k'a fɔ a ka cɛsiri la a n'a ka courage la k'a yira a la k'a fɔ Buguni mara bɛɛ bɛ transition kɔ an ma jɛ n'a ye élection ka kɛ tant que jamana ma basigi i y'a faamu jamana basigi ye mun ye politique mɔgɔ min b'a la ko ka vote kɛ u ka vote kɛ a si tɛ se ka taa campagne k'a ka jamana ta donc a b'u kɔnɔ ko Mali dan ye Bamakɔ ye u bɛɛ bɔr'u faso la ka nin da ɲɔgɔn kan yan jamana cili kama donc an ka laɲini ye min ye gouvernement ni a ka n'i kɔ don f'a ka jamana assaini u ka fɛn di mɔgɔ minnu bɛna sigi u nɔ ka fɛn d'u ma u bɛ se ka baara kɛ ni min ye jamanadenw ka hɛrɛ bɛ min na u danbe bɛ min na donc baara mun daminɛna n'u y'a lajɔ tan waati bɛ jigin u la dɛ o tuma an ta ye duwawu de ye bɛɛ ka jɛ ka duwawu kɛ transition in ye Ala ka barika d'u ma Ala ka hakili ɲuman d'u ma u bɛ cɛsiri min na u ka taa fɛ jamana bɛɛ b'u kɔkɔrɔ Buguni mara kɔni ka soutien siga t'a la n'u bɛ to yɔrɔ min na u bɛ pan su na ka s'u ma donc an y'o ci bila ka na ka tɛmɛ o tuma an b'u fo k'u barika da ka duwawu k'u ye u k'i janto jamana sécurité la u kan ka président ɲuman sécuriser sécurité mɔgɔw dɔn an tɛna u kan ka min kɛ an tɛna o f'u ye mais f'an k'an da maga la n'o tɛ an bɛ yɔrɔ min na bi ninnu ye janmɛ min da Mali kan farafinna bɛɛ ka ɲɛbɔ Mali fɛ donc pas kana to u ka b'u nɔ na jama b'u kɔ k'Afirika dan ye hakɛto b'a la salamu aleykum Ala ka barika don voilà ne ye nin fɔ n ko Mali jɔra mɛnna nin ye Buguni dugutigi Sunkura Kɔnɛ ninnu ka dugu Buguni ko Sogɛli ye Mali danbe segin a ma ko don min na Sogɛli taara kuma ko nin kura de donna olu la ka kɛ Mali fɛ u y'a dɔn ko mɔgɔ b'u bolo u y'a dɔn ko cɛ bɛ yen u y'a dɔn k'u ye ɲɛmɔgɔ sɔrɔ jamana kanu bɛ min na cɛkɔrɔba de filɛ k'a fɔ dɛ Buguni dugutigi
ko CEDEAO tɛ dɔ wɛrɛ ye ko syndicat sugu min don ko tiɲɛnikɛlaw ka syndicat don cela veut dire que français jɔnw don ça veut dire syndicat minnu don ka Afrique minɛ k'a di tubabuw ma ko olu de ye CEDEAO fabriqué Mali ko de ye CEDEAO fabriqué mais CEDEAO bɛ cogo min na bi ko syndicat lankolonw don ça veut dire que syndicat jamana cilaw don ni CEDEAO bɛ na Mali kɔnɔ nin sen ko ka dugutigi wele ka na o kana Ala ta fɔ CEDEAO ye Mali jɔra o Zeska Mete Nasra Sako an ka kɛlɛ a wolola hɛrɛ la an ye fɛn min ɲini Ala fɛ Ala y'a bɛɛ nɔgɔya anw ye nin de fɔ maanifinw ye ko anw bɛ tiɲɛ sira de kan anw bɛ danbe sira de kan Mali kanu o de bɛ anw na cɛkɔrɔbaw filɛ ka na anw ka kuma ka na valider anw bɛ kuma min fɔ su ni tile jaja ka di cɛkɔrɔbaw ye jaja cɛkɔrɔbaw bɛ anw kɔ jaja cɛkɔrɔbaw bɛ anw fɛ u nana anw ka kuma ka valider CEDEAO barikatan nafantankɔrɔ tubabu jɔn baarakɛbaliw Afiriki cibagaw CEDEAO don cɛkɔrɔba filɛ k'a fɔ dɛ ko Sogɛli ye ko kɛ ko ministre ma deli k'a kɛ Mali kɔnɔ ko Sogɛli bɛ tiɲɛ kan Asimi bɛ tiɲɛ kan ko ni mɔgɔ bɛ se ninnu ma k'i bɛ tagama olu su de kan fɔlɔ ka sɔrɔ ka se Asimi ni Sogɛli ma k'o b'u kɔ dɛ u farikolo n'u ni i y'a faamuya b'a la n'u ka nafolo k'o bɛ aw dɛmɛ fo saya k'aw kana siran aw kana aw kɔfilɛ Buguni dugutigi bɛ mɔgɔ ba joli représenter Mali bɛɛ bɛ Asimi fɛ Mali bɛɛ bɛ Sogɛli fɛ Nara dugutigi bɛ mɔgɔ ba joli représenter ni olu ye min fɔ o ka dugu kɔnɔ dugudenw bɛ sɔn parce que hɔrɔnw don dugutigi ɲumanw don ni dugutigi ɲana dugu bɛ ɲa ni jamana ɲɛmɔgɔ ɲana jamana bɛ ɲa dugutigi fɛn fɛn nana danbe b'a bɛɛ la a bɛɛ bɛ Ala dɔn a bɛɛ bɛ Mali fɛ an bɛ taa min aw bɛ taa min Mali denjugu aw bɛ taa min Mali mɔgɔba bɛɛ bɛ Asimi fɛ Mali hɔrɔnden bɛɛ bɛ Asimi fɛ ça veut dire que a si tɛ dugutigi ninnu bɛɛ tigɛ an bɛ Faransi la a si tɛ Faransi fɛ u bɛɛ fɛ malidenw ka jɔ u jɔyɔrɔ la malobaliya kana kɛ Mali la tuguni an ka dugutigi wɛrɛ lamɛn non n ko sɔrɔ tellement que ne nisɔndiyara quoi bilahi fo k'an lafiya a bɛ komi n'i ye doni ta ka bɔ n kun quoi ja Mali bɛɛ bɛ Asimi ni Sogɛli fɛ o bɛ ka baara ɲuman min fana kɛ u ɲɛ b'a la an ka dugutigi wɛrɛ lamɛn Aketo bara, salam Muhammad. Ala ka barika don. On applaudit très fort s'il vous plaît. Excellence, toujours avec votre permission, nous invitons Omar Cheikh Ouattara Djibarou au nom de Koukouchala. On applaudit très fort. Ne jugu sago wolela dugu min na dɛ jugu sago an ye min kɛ ka bɔ a wolela dugu min na olu ka dugutigi de filɛ nin Kucala i bɛ ka wolola Kucala de non ne hali ni ye nin tɔgɔ yɛrɛ fɔ i garijɛgɛ bɛ siri quoi an ka Kucala dugutigi lamɛn أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Monsieur le Premier ministre, n ka bulon kɔnɔ n ye kuma kelen f'i ye n ye kuma fila f'i ye n bɛna sabanan f'i ye n y'a fɔ i ye Mali la comme ɲɔgɔn deli ka kɛ a ye ko fila kɛ bi y'a sabanan kɛ n y'a f'i ye comme anw ye sɛnɛkɛlaw ye i ye kɔɔri prix se prix la Mali bɛɛ kɔnɔ depuis Mali y'a ka indépendance ta kɔɔri ma ko ɲɔgɔn prix sɔrɔ i ye koba kɛ filanan ye mun ye ka gɛlɛya kɔnɔna na Mali bɛ gɛlɛya mun kɔnɔna na bɛɛ k'i kɔ don anw na aw ko ka taa kɔ don cikɛlaw la anw ka engrais a y'a to a prix kɔrɔ la o ye koba fila ye koba sabanan
dugutigiw sigilen filɛ depuis Mali ye indépendance ta premier ministre si ma jamanatigiw ni dugutigiw ni chef de tribu k'o kɛ ɲɔgɔn kan nin cogo la tan monsieur le premier ministre kana siran ninnu de b'i kɔ o i ka n'i kɔfilɛ tuguni n'i y'a min b'i kɔfilɛ c'est que fɛn de t'i kɔ ninnu b'i kɔ anw b'i kɔ anw b'i kɔ anw ta tɛ politique kuma ye anw ta ye dusukun de ye anw ta ye maliko ye monsieur le premier ministre excuse-moi du terme a bɛ yafa n ma dans ce pays là la politique a échoué la politique a échoué aujourd'hui avec la Nicolas Malima aujourd'hui vous êtes en train d'apprendre les Maliens à espérer aujourd'hui je vais dire aujourd'hui cet après-midi, le Mali-Croix a commencé. Aujourd'hui, le Mali-Croix a commencé. Ambi soutenu bi, ambi soutenu sini. Afo assimilé. On coûte la cause na ya kofle na mamu ya ko, abe on ya ko. Monsieur le Premier ministre, ni kofle ni mamu yi ko, ibe on yi ko. Ay tabarama. Ay tona ka baraye. Ka ɲini fɛ fana ni CEDEAO mɔgɔw nana siɲɛ wɛrɛ a y'aw dugutigiw wele an kana sigi Mali ye mun y'an k'aw f'u ye ala sago i sago an sɛgɛnna kuma na. Watara, jamanatigi in cɛ a ye tigɛra fa ye. On applaudit très fort. Nin ye Kucala dugutigi ye ko depuis Sogɛl ninnu nana ko kɔɔri sɔngɔ ça veut dire que dɔ kɔɔri ça veut dire kɔɔri sɛnɛlaw lafiyara quoi sɔngɔ tun tɛ kɔɔri la n'o ye coton ye ko bi ko alihamudulila ko bɛ ka sɔrɔ kɛ parce que Sogɛl tɛ tubabu fini don tuguni i y'a faamuya b'a la anw yɛrɛ ne yɛrɛ bɛna ninnu don ne yɛrɛ dabila an b'an ka Mali fini de don sisan ko depuis Sogɛl nana Modibo Keyita tun bɛ fini min don Sogɛl b'o de don Maliden bɛɛ lajɛlen bɛ k'o de don fɔnba ninnu a bɛɛ bɛ k'o de don sisan ko ça veut dire que kɔɔri sɛnɛlaw ko bɛ ka sɔrɔ yɛrɛ de kɛ lafiya bɛ yen quoi. Wa ko Sogɛl ye ko kɛ depuis Mali sigira ko a ma kɛ fɔlɔ ka dugutigi bɛɛ wele u kana u hakilina fɔ jamana ko la ko ni ɲɔgɔn ma deli ka kɛ cɛ an ka kɛ ala kama an ka kɛ ɲuman ça veut dire an kana kɛ fisurunwale ye sa ni mɔgɔ ye ɲuman min kɛ an k'o fɔ sa min ye min ye o y'o ye min tɛ min ye o tɛ se ka k'o ye sa ninnu ka ɲi de wa ninnu bɛ faso fɛ ninnu bɛ tiɲɛ fɛ ni ninnu tun tɛ Mali fɛ o tun tɛ tiɲɛ fɔ Faransi ye ni ninnu ta tun tɛ Maliko ye o tun tɛ tasa da yira Faransi la mais u y'u nin di o bɛ se ka sa o bɛ se ka lebu ça veut dire que mɔgɔ si ma Faransi lagosi ta n'o m'i faga Sogɛl bɛ nin bɛɛ kalama mais a y'i jɔ dɛ Malidenw ye n bila baara min na n b'a kɛ fɔ a dan an b'aw kɔ bi an b'aw kɔ sini dugutigi bɛɛ lajɛlen bɛ aw fɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan nin dugutigi ninnu de bɛ Mali bɛɛ représenter Kucala dugutigi kumana Bagunu ta kumana i y'a faamuya b'a la Nara ta kumana Kayi ta ninnu de bɛ Mali bɛɛ représenter ninnu bɛ mɔgɔ bayirigaw de représenter wa ni ninnu y'a bila yɔrɔ yɔrɔ dugudenw tɛ sɔn ka wuli ka bɔ yen o bɛ to ninnu kɔ Asimi Kani kɔfilɛ dɛ a sama fo ta bi. On applaudit très fort. Excellence, Moussa Diallo de Caille vient de m'appeler pour me dire que la jeunesse de Caille a contribué 1 million et quelques pour soutenir les forces armées de sécurité. Nous sommes fiers du gouvernement et des forces armées de sécurité. Excellence, il nous reste 3 régions, mais d'ici là aussi, les familles fondatrices de Bamako sont venues avec une enveloppe de signification qu'ils ont dit qu'ils ne vont pas le lire, mais ils vont vous le mettre main à main. Demandez-lui, et la tête à dame. Nyare, aïe tête à faille. Nyare. Bismillah.
applaudit très fort, s'il vous plaît. Merci. On applaudit très fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Excellence, excusez-nous, ce n'est pas fini. Il y a aussi dans la délégation de CAI, Cap Allo est venu pour vous remettre main à main ça du cercle vient avec l'enveloppe de Kaba. Kaba Diallo. On applaudit très fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ni ye kayi zenesi olu ye 1 million di ko k'a di fanga in ma k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye kayi dugutigi fana natɔla a fana ye sɛki dilan ka na di cela veut dire que fɔlɔ i bɛ ka n'olu bɛ taa olu tun bɛ faso nafolo de ta ka taa di dugutigiw ma ka taa di alimamiw ma bi alimamiw y'a dɔn ko Mali cira olu yɛrɛ de bɛ ka na ni wari ye ka di Asimi ma ka di Sogɛli ma k'u ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ. Alhamdulillah ni ye ala tanu de jamana kɔnɔdenw yɛrɛ de bɛ k'a b'u kun ka di Asimi ni Sogɛli ma ninnu bɛɛ bɛ ka enveloppe de di Kayi Bagunu dugutigi fɛn fɛn nana bɛɛ n'a a ka wari nana cela veut dire que dɛmɛ ka di an ka ɲɛmɔgɔw ma tellement que ninnu ye hɔrɔnw de bilahi bɛɛ ka danaya bɛ Asimi kan bɛɛ ka danaya bɛ Sogɛli kan u ye cogo parce que ni ye Asimi ye dɔrɔn i b'a dɔn ko hɔrɔn don a ye cogo ni ye Sogɛli ye a ye cogo bɛ hɔrɔnya yira. Depuis ala ye Mali da nin ma kɛ dɛ dugudenw ka wari b'o ko k'a di président ma président m'u ɲininka foyi a m'u jagoya foyi Asimi kana nin sira in bila dɛ Sogɛli kana nin sira in bila dɛ aw ka hɛrɛ bɛ nin de la bilahi aw kana siran foyi de ɲɛ peuple b'aw kɔ foyi tɛ se aw la cɛkɔrɔba fara denmisɛnnin ka bɛɛ bɛ aw fɛ aw kana nin sira in bila aw kana siran a ye taa n'a ye foyi tɛ aw la en tant que malidenw b'aw kɔ Faransi tɛ se aw la Amérique tɛ se aw la paga tɛ se aw la a y'a sama dɔrɔn a k'anw sago kɛ hali kunu Mali ministre comment s'appelle Abdoulaye Diop o bɔra ka min da Faransi kan Faransi RFI o France 24 o Faransi bɛ yɛrɛ de la sisan irisi bɛ Mali kɔnɔ Mali jɔra o wallahi bila sɔnni an bɛ k'an ka bâtiment wuli sisan c'est avec an y'an ka so jɔ ka ban an bɛ ka sokɔnɔna ninnu marqué sisan sɔnni olu bɛ ban cɛ an bɛ yan bila mais nin dugu dumanba in sinankuya tulonkɛ bɛ yen hɛrɛ bɛ yen lafiya bɛ yen k'i ka dugu bila ka cɛ an ka Mali dɛmɛ a bɛ ɲɛnabɔ. Merci beaucoup. Diallo. Excellence, encore on vous dérange une minute. Abdallah Medine Al-Ansri, représentant du chef de fraction, quel Tadak a amené une motion de soutien à l'État du Mali. Il est fier du Mali, il veut vous remettre main à main. On l'applaudit très fort. Merci beaucoup. Merci, Excellence. On va le dire. Merci. Enveloppe de Bekati à Djonga la Ménager les routes. Son Excellence Assimi Goïta. Enveloppe de Bekati en bout la thème pour que la vidéo canadienne. Oh, il est 7h30. Dans combien de minutes in Badjo? A Djombe Sogel Taïnka la Dron Kabouye. K'a fɔ ni ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ ni kumabaw bɛ fɔ ni sariyabaw bɛ dilan don o don fangantigi a bɛ partiw de wele don dɔ la a bɛ syndicats ni société civile wele mais k'a fɔ ko ka dugutigiw wele ani dugutigiw n'a conseils ni diinɛ ɲɛmɔgɔbaw ani an ka ɲamakalaw k'u wele ka kuma n'u ye
o ka dɔgɔ Mali la an ye nin kɛ parce que an b'a dɔn ko aw tɛ wele ni sariyaw bɛ dilan ni État bɛ taa orientation min na aw tɛ wele o la mais n'a gɛlɛyara don min na n'a bɛ ka tiɲɛ fangantigi bolo don min na bɛ taa aw fɛ ka dugutigiw diinɛ ɲɛmɔgɔw ɲamakalaw ka aw de wele k'aw kana delili kɛ k'aw kana kuma jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ fɔ mun o bɛ kɛ mun na parce que a dɔnnen don politiki ɲɛmɔgɔw a bɛ se ka hakilina dɔ ta a bɛ se k'a fɔ peut-être a ŋaniya yɛrɛ ka ɲi waati dɔ la a b'a fɔ dɔrɔn pour que ka mɔgɔw nisɔndiya mais n'a sigira a ye min fɔ a se k'a waliya o bɛ kɛ parce que a bɛ se ka gɛlɛya dɔ sɔrɔ sira la a bɛ se ka fɛn dɔ sɔrɔ ale yɛrɛ ma sigi ni min ye dɔw yɛrɛ bɛ se ka wuli ka gɛlɛya s'a ma parce que a t'a fɛ a ka baara ka ɲɛ mais aw fɛ donc o la a kan ka tiɲɛ fɔ waati caman tiɲɛ tɛ fɔ aw dun b'a fɔ a ma ko les autorités traditionnelles min dɔnnen do aw la o ye cɛsiri le courage de se déterminer de prendre position quand les circonstances l'exigent n'a gɛlɛya ka se yɔrɔ dɔ la aw bɛ courage sɔrɔ ka tiɲɛ fɔ a ka di fangantigi wa a man di aw b'a fɔ a ye aw bɛ tiɲɛ fɔ parce que aw b'a yɛrɛ obligé ka kuma tiɲɛ kan quelles que soient les circonstances aw bɛ mɔgɔ bɛɛ ta nabolo fila a kɛra fantan setigi o se tɛ minnu ye aw b'u bɛɛ ta parce que aw ka dugudenw de don ni problème nana aw fɛ en général aw b'a jate ka kiiri tigɛ tiɲɛ kan n'an tɛmɛna o bɛɛ kan hɔrɔnya danbe tubabu b'a ko l'honneur et la dignité k'a fɛn k'a ɲɛma aw ka kuma cogo ni la noblesse dans les manières de faire et dire aw bɛ kuma cogo min na aw b'a kɛ cogo min na o bɛ kɛ bonya kɔnɔ la retenue dans les propos aw ka kuma cogo aw tɛ mɔgɔw dɔgɔya aw b'a bonya hali dimi b'aw kɔnɔ a fɔ cogo a bɛ se a la ka mɔgɔw bonya n ko la noblesse dans le sens large du terme n'aw bɛ fɛn o fɛn kɛ a bɛ kɛ bonya kɔnɔ o danaya de bɛ aw kan o tɛ sɔrɔ waati bɛɛ politiki ɲɛmɔgɔw fɛ n m'o fɔ ka politiki ɲɛmɔgɔw lagosi parce que ne fana ye o kelen o dɔ ye mais y'o fɔ pour que ka tiɲɛ de sigi ka tiɲɛ fɔ parce que bi jamana sera yɔrɔ min na jamana tɛ se ka dilan n'an ma segin kɔ n'an ma segin dugutigiw fɛ n'an ma sigi diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛ n'an ma sigi ɲamakalaw fɛ u ka kuma partis bɛ tɛmɛ fangaw bɛ tɛmɛ mais aw bɛ place la président jɔlen tɛ Mali la ma caman b'aw aw cɛ la président caman tɛmɛna premier ministre caman tɛmɛna mais aw bɛ place la a kelen o kelen n'a gɛlɛya bolo aw bɛ boli ka taa aw fɛ an k'a kɛ cogo di a ye n'an dɛmɛ a ye na kuma jamanadenw fɛ donc an ye décision min ta président de la transition ani gouvernement bɛ k'a fɔ yanni a ka se yɔrɔ dɔ la an b'a fɛ ka Mali kura de dilan a dilanli kabini a daminɛ fo n k'aw wele an ka hakilina fɔ aw ye an k'an dɛmɛ n'an bɛnna kan n'aw ye duwawu k'a ye fɛn min bɛ sigi a bɛ sigi ka ɲɛ cette fois-ci
O de kama dɔ bɛ k'a fɔ ko ni transition yi réussira, c'est la deuxième indépendance de la République du Mali que nous allons reconquérir. Encore fana bibina danger fila de bɛ ka Mali menacer. Bon. Sera yɔrɔ min na maa kelen tɛ se ka dilan, parti kelen tɛ se ka dilan, président ni premier ministre du gouvernement tɛ se ka dilan. Maliyɛnw bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan ka opposition t'a la majorité t'a la, parce que n'i y'a ye opposition ni majorité bɛ yen o y'a sɔrɔ jamana bɛ yen, ni jamana tɛ yen o tɛ yen. Maa caman bɛ yen n'a tiɲɛna u b'u ka passeport ta u bɛ taa jamana wɛrɛ la, aw dun jamana wɛrɛ t'aw bolo, a tiɲɛna a ɲɛna aw tɛ taa yɔrɔ si, donc aw de bɛ baara kɛ a ka ɲɛ. N'a ye jateminɛ kɛ bi Mali bɛ comme Afrique de l'Ouest la, banabaatɔ, l'homme malade de l'Afrique de l'Ouest, bɛɛ jamana caman nana k'u b'an dɛmɛ, a caman u nana ni ŋaniya ɲuman de, mais dɔ fana b'a la ŋaniya min b'u la hali n'a tɛ fɔ a ɲɛ b'a la o, an b'a faamu fana. O kɛra mun na parce que an yɛrɛ k'a fɔ k'an bɛ démocratie don, an y'a faamu ka fo an y'a dama tɛmɛ, an ɲɛna démocratie de bɛ fɛn bɛɛ dilan, démocratie de bɛ na ni hɛrɛ, démocratie de bɛ na ni sabati, démocratie bɛ fɛn de k'a sɔrɔ k'an to mankan la, k'an to démocratie kuma la, mun de kɛra? An ka l'armée, les forces de défense et de sécurité, an ka école, an ka administration, an ka justice, u bɛɛ binna dingɛ kɔnɔ. Jamana tora dɔɔni ka tiɲɛ fo a sera yɔrɔ min na n'an m'an kɔlɔsi Mali yɛrɛ bɛ se ka tunu, Ala k'an kisi o la. Ni jateminɛ kɛ bi partenaires techniques et financiers ni ONG de bɛ décision ta, décision min kan ka olu de b'a ta ka taa fɔ jamanadenw, jamana ɲɛmɔgɔ a kan ka kɛ nin cogo la, alors que normalement jamana ɲɛmɔgɔ de kan ka ko dilan ka taa ɲɛfɔ jamanadenw u ka sɔn a ma, n'u sɔnna a ma ONG ni partenaires bɛ na dɛmɛ de an ka réussir, mais bi bi in na olu de bɛna fɔ ayi a kana sira nin ta, sira de nin de ka ɲi aw ma, n'an tora sira nin kan an bɛ taa ka bi dingɛ kɔnɔ, Ala k'an kisi o la. Donc o bɛɛ kɛra mun na parce que an ye état lagosi ka état affaibli f'a sera yɔrɔ dɔ la. Bon, n b'a jɔ yan pour que video kana janya. Sogɛli Kokala Mayiga an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka cɛsiri ani ka faso kanu na. O y'a dɔn ko nin cɛ in bɛ se ka Mali jɔ, a bɛ se ka Mali minɛ juguw la, o de la wulu bɛ ka kule sugu bɛ jɔ, rasa bɛ k'a fɔ ko Sogɛli k'a bila, i y'a faamuya b'a la, Kawujin bɛ k'a fɔ ko Sogɛli k'a bila, mɔgɔ wɛrɛ bɛ k'a fɔ ko Sogɛli k'a bila, dɔ wɛrɛ tɛ dɛ, ni nin cɛba in bɛ Mali kɔnɔ a bɛ Mali lawuli k'a jɔ, a dɔnniya b'a la, hakili b'a la, dusu b'a kɔnɔ. Wa an ka cɛkɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen y'a faamuya ko nin ye danbetigi de, hɔrɔnden don, nin de bɛ se ka malidenw fara ɲɔgɔn kan. Wa bɛɛ b'a kɔ, dugutigiw bɛɛ sɔnna kunun ko Sogɛli ye fasoden ɲuman ye, ko Sogɛli bɛ se ka Mali jɔ, wa ko Sogɛli bɛ sira min kan ko foyi tɛ se ka bɔ yen, k'olu b'a kɔ bi u b'a kɔ sini. A ye discours min kalan Nations Unies na, an ka cɛkɔrɔbaw ko k'a bɛ komi ne nin kura don olu la, ko Sogɛli bɛ Mali bɔ jɔnya kɔnɔ, k'olu b'a kɔ bi k'o b'a kɔ sini. Juguya in kun tɛ dɔwɛrɛ Sogɛli ka bila dɛ, a dɔnniya de b'a la, a hakili b'a la, o b'a dɔn ko Sogɛli bɛ se ko la. Mɔgɔ mɔgɔ ni nafa t'i la o t'a fɔ ko e k'a bila, mɔgɔ mɔgɔ ni barika tɛ e la o t'a fɔ ko e k'a bila, mais o bɛ k'a fɔ nin k'a bila kun min na nin bɛ se ka Mali de jɔ, a bɛ se ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ, wa a bɛ Mali fɛ, Mali kanu b'a dusukun na, a bɛ ka tiɲɛ fɔ kafiriw ye. O de la o ye fɛn dɔnbali ni natabaden ninnu bila ani hɔrɔnkolonden minnu n'u u baw ka wolo kɛra fu ye, u y'olu bila u ka kule. Sogɛli tɛ se, Sogɛli tɛ se su ni tile, mais Sogɛli bɛ ka min kɛ
o to o fɔ dɛ mais olu bolo k'olu bɛ kodɔn ka tɛmɛ maliden bɛɛ kan cɛkɔrɔbaw nana a valide dugutigiw ko Sogɛl ye ko kɛ depuis Mali sigira k'a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ aw bɛ se ka kodɔn ka tɛmɛ ninnu bɛɛ kan aw bɛ ko kalama ka tɛmɛ ninnu bɛɛ kan wa dugutigiw cɛkɔrɔbaw u nana ka Sogɛl ka ɲumanya a ka cɛsiri a n'a ka hɔrɔnya ka ɲɛsin faso ma u nana ka da jama bɛɛ tulo kan k'an k'u dɛmɛ an ka t'u kɔ wa anw faw don anw ka dugutigiw don olu mana fɛn fɛn fɔ an bɛ sa o ko la fɛn fɛn ka di olu ye an b'o ko fana kɛ cela veut dire que baara tacogo ka ɲi a tɛ ku Asimina ko mɔgɔ ka ni Sogɛl bila ɲɔgɔn na a tɛ ku Asimina k'a b'a essayer ka Sogɛl bɔ yen parce que n'i ye Mali jate minɛ bi maliden fanba bɛɛ bɛ Sogɛl fɛ dɛ ka da mun ka hɔrɔnya min b'a la faso kanu min b'a la a bɛ ka tiɲɛ min fɔ bi mɔgɔw b'a kɔ o de la n'a ye tiɲɛ bila mɔgɔw b'a bila mais a bɛ tiɲɛ kan alihamudulila an ka dugutigiw b'i kɔ an ka alimamiw b'i kɔ i y'a faamuya b'a la maliden bɛɛ lajɛlen bɛ nin fanga in fɛ a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ diɲɛ kɔnɔ fɔlɔ jamana kɔnɔ don bɛɛ ka président kanu ka ministre kanu ni ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ de ye k'a ye nin siɲɛ fɔlɔ de ye k'a ye o b'a yira k'a fɔ ko baara tacogo de ka ɲi mɔgɔ tɛ kɛ mɔgɔ fɛ gansan mɔgɔ tɛ tugu mɔgɔ kɔ gansan wa mɔgɔ tɛ mɔgɔ tanu gansan n'i y'a ye cɛkɔrɔbaw bɛ ka Sogɛl tanu a ye fɛn dɔ de kɛ fɛn min bɛ hɛrɛ lase faso ma n'i y'a ye cɛkɔrɔbaw bɛ ka Sogɛl ma balima bi ça veut dire que a ye Mali kunna wolo de wa o kuma a tɛ wuli o ye tiɲɛ de a nalen ni bi cɛ an ye kɛwale caman de ye a nalen ni bi cɛ Mali bɛ ka segin a danbe kɔnɔ dɔɔni dɔɔni kuma dɔw tun tɛ se ka fɔ anw ka ɲɛmɔgɔ tɛmɛnen an ka ɲɛmɔgɔ kɔrɔ minnu tɛmɛna kuma dɔw tun tɛ se ka bɔ olu da kɔnɔ ka ɲɛsin Faransi ma mais bi Sogɛl bɛ ka jɔ a jɔyɔrɔ la ka Ala ta fɔ tubabuw ye c'est pour cela que mɔgɔw b'a fɛ c'est pour cela que mɔgɔw b'a kɔ n'a tun ko k'a yɛrɛ kelen k'a kɛ i n'a fɔ Buwa lasi ɲɔgɔn IBK lasi ɲɔgɔn walima Bubu lasi ɲɔgɔn walima Bube lasi ɲɔgɔn mɔgɔw tun tɛ tugu a kɔ bɛɛ tun b'a dɔn ko Faransi ko don mais nin ta ye Mali ko de ye an k'a ka ministre fana lamɛn ministre des affaires étrangères n'o ye Abdoulaye Diop yanni n ka heure ka se an k'o fana lamɛn o fana taara min fɔ Irisi jamana na Faransi sira kule la Faransi sira bofara la cela veut dire que Malidenw ils sont déterminés la patrie ou la mort nous vaincrons maa fa ta tɛ Mali ye maa ba ta tɛ Mali ye ka bɔ i ka jamana kɔnɔ ko e kana anw faga k'an ka jamana cela veut dire que diɲɛ bɛɛ bi cela veut dire que ne nana Faransi mana dɔwɛrɛ la dɛ n nana n ka hɛrɛ de cela veut dire bɛɛ b'i ka intérêt de défend diɲɛ bɛɛ b'i ka intérêt de sa mɔgɔ tɛ mɔgɔ fɛ teri tɛ mɔgɔ la bɛɛ b'i ka hɛrɛ de fɛ a ko an ka hɛrɛ maliyɛn denw dɔw de bɛ yen ko k'an ka hɛrɛ ta ka taa di jamana wɛrɛ ma Abdoulaye Diop ko non ko il est temps que maintenant Mali yɛrɛ k'a ka intérêt ɲini wa an ka intérêt bɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo k'an bɛ t'o tigi ɲini ka na o bɛna an faso bɔ dingɛ kɔnɔ a lamɛn. Question m'est destinée. Je dois juste vous rappeler que je ne suis pas à Moscou pour parler de la relation entre le Mali et la France, même si elle est importante, même si je ne veux pas esquiver votre question. Mais nous sommes là pour chercher des solutions pour la relation entre le Mali et la Fédération de Russie pour pouvoir répondre aux besoins des Maliens. Tout ce qui devait être dit par rapport au désengagement ou à la réorganisation de Barkhane a été déjà dit. Je n'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à cela. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la France est un État souverain. Elle décide de l'utilisation de sa force armée. Nous n'avons absolument rien à dire à ce niveau. Ce que le Mali a souhaité, c'est que cette relation ou l'intervention française au Mali, pour laquelle nous ne pouvons qu'exprimer notre gratitude pour la France qui a engagé ses hommes et ses femmes au Mali, qui a aussi perdu beaucoup de soldats. Et nous s'inclinons devant la mémoire des soldats français comme des soldats d'autres pays qui sont venus nous aider au niveau du Mali. Mais ce qui me semble être important, le Mali a souhaité seulement que ce désengagement se fasse dans un cadre responsable et organisé. Parce que nous sommes dans un contexte sécuritaire qui est extrêmement complexe et qu'il était important que nous puissions organiser cela
dans le cadre d'une concertation entre l'État malien et l'État français pour pouvoir minimiser l'impact. Donc vraiment, il n'est pas question de dire qu'ils ne peuvent pas le faire, ils peuvent le faire, mais travaillons ensemble de façon responsable pour pouvoir répondre à cette question. Maintenant, pour ce qui concerne la question spécifique de la société de sécurité privée à laquelle vous avez fait référence, nous avons eu aussi des échanges directs avec nos homologues français sur cette question et eux-mêmes ont admis qu'il n'y a eu aucun acte, aucun contrat qui a été signé dans ce cadre. Maintenant, il est question de juger le Mali sur la base d'intentions que les autorités maliennes peuvent avoir ou sur la base de rumeurs ou d'articles de presse qui sont commandités ici et là sur lesquels on n'a pas vraiment à répondre. Mais je peux vous dire aujourd'hui qu'il n'en est absolument rien. Mais ceci s'inscrit aussi dans le cadre d'une campagne de dénigrement des autorités maliennes pour pouvoir vraiment nous mettre à mal avec nos voisins, avec la communauté internationale. Mais ce qui est important à retenir, c'est que la relation entre le Mali et la Russie, c'est une relation d'État à État. Et le Mali ne permettra à aucun État, ni à aucune institution, de lui dire avec qui elle peut traiter. Je crois que ça, c'est une décision souveraine. Chaque État va se déterminer en fonction de cela. Et si le Mali a besoin de travailler avec des pays au pôle Nord, nous allons le chercher tant que c'est l'intérêt du Mali. Je crois que ça doit être compris. Je crois que tous les pays défendent leurs intérêts. Pourquoi le Mali va défendre les intérêts d'un autre pays? Nous défendons les intérêts de notre population. Notre préoccupation aujourd'hui, ce n'est pas ces compagnies de sociétés. Notre préoccupation, c'est comment sécuriser le territoire malien, comment créer les conditions d'un retour à l'ordre constitutionnel normal dans les meilleurs délais au niveau du Mali. Donc vraiment, je souhaite que cette controverse et querelle, qu'on mette ça derrière nous. Qu'on travaille, qu'on comprenne que les autorités au Mali ont la capacité de pouvoir définir cela, et c'est notre droit. Et c'est même notre responsabilité de trouver des réponses, soit des réponses de façon autonome, soit des réponses avec nos partenaires de la région ou des partenaires qui viennent d'ailleurs. Et aujourd'hui, notre première préoccupation, c'est de donner les capacités à nos forces de défense et de sécurité pour la sécurisation de notre territoire. Merci. Non, ko nin cɛ belebeleba caman jan na nko a kumakan bɛ komi nɛgɛ quoi n'a kumana f'i bɛ sɔn tellement que a kan ka di nin fɛn belebeleba in de tun taara fara fɛn jasalen ka fɛn barika bannen n'o ye IBK ka fanga ye nin cɛ belebeleba wɔraba nin tun bɛ IBK ka fanga kɔnɔ hali a tɛ se ka sɛ da bɔ ji la. C'est pour cela que bamananw b'a fɔ ni dugutigi ɲana dugu bɛ ɲa ni jamana ɲɛmɔgɔ ɲana jamanadenw bɛ ɲa a dalu tɛ nin ye Assimi ye ɲɛmɔgɔ ɲuman de Sogɛl ye ɲɛmɔgɔ ɲuman ye i ma ye Jopu kɛra wara ye ka taa Ala ta fɔ Irisi Mali b'a ka intérêt de défendre Mali mago tɛ mɔgɔ la mɔgɔ min bɛna Mali ci et puis a kumana cogo min na n ka cɛ tellement que cɛ kalannen don a ko k'a bɛ Faransi fo Faransi sɔrɔdasiw nana ko bɛna Mali dɛmɛ u sara Mali kɔnɔ comme ça k'a b'u fo ko mais ko Faransi tɛ solution ye a k'olu bɛ t'u tɛgɛ di mɔgɔ ma mɔgɔ min bɛ se ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ Faransi u ka teleso bɛɛ sira Bofara la ni Mali sera ka nin kɛlɛ in gagner Sénégal b'u tɛgɛ b'u bolo Burkina b'u tɛgɛ b'u bolo Niger b'u tɛgɛ b'u bolo ça veut dire que hali ni Sénégal président banna Sénégal population bɛ wuli k'u ka président gɛn a b'a tɛgɛ bɔ Faransi bolo diyagoya ni Burkina président banna k'a tɛgɛ b'u bolo Burkina jeunesse de bɛ wuli ka Burkina président mais i ma ye Faransi bɛ Bofara la dɔwɛrɛ tɛ dɛ ni Mali sera k'i tɛgɛ bɔ Faransi bolo Faransi bɛ perdre Afrique la pewu Faransi ne y'a fɔ aw ye Faransi hadamaden i dusukun jɛya ka ɲɛsin hadamaden ɲɔgɔn ma a ka kɛ partenaire gagnant-gagnant ye aw ka dɔ sɔrɔ anw ka dɔ sɔrɔ bɛɛ ka dɔɔni sɔrɔ mais Faransi nana ka jugu sago faso kumasulu den sɔrɔ Mali kɔnɔ maamugu talen ka bila maaforoko kɔnɔ a ye jamana ta k'a di Faransi ma Faransi ko k'olu tɛ gagnant-gagnant la tuguni olu b'a bɛɛ de ta Faransi tilara tuguni ka nata tuguni ko malidenw yɛrɛ de man ka Mali kɔnɔ tuguni an ka Mali minɛ malidenw na o solution ye jumɛn ye k'an yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na k'an yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn faga ka ɲɔgɔn siya la tuguni k'an ka dugu ci k'an ka dugu jeni ka Mali halaki n'o kɛra olu bɛ Mali sɔrɔ Mali bɛ kɛ Faransi ta ye Ala y'a to a ka masaya la vidéoman ni hɔrɔn
ani an fa Imam Dicko an ye wuli ka jɔ kɛ ko jugu sago min bɛ n'an m'a bɔ yen Mali bɛ minɛ an na an y'a bɔ yen Ala ko n tɛna ka kɛlɛ kɛ fu ye n bɛ maa ɲɛnama di aw ma maa ɲɛnama den masɛbɛden ni Asimi Sogɛli Kokala Mayiga min ninnu bɛna k'u jɔ malidenw ka intérêt bɛ sɔrɔ cogo min na malidenw bɛ lafiya cogo min na Mali bɛ se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ cogo min na ko n b'a maa di aw ma n b'a mɔgɔ di aw ma o de kɛra Asimi Sogɛli Kokala Mayiga a n'a ka ministre a ye faransi lamɛn dɛ depuis Jopu bɔra depuis Jopu taara i y'a faamuya b'a la dugu in tɔgɔ faransi ma se ka lafiya an k'o lamɛn. Le Mali se tourne donc vers la Russie. Sergueï Lavrov a reçu son homologue à Moscou, Abdoulaye Diop. Il a surtout été question de sécurité, alors même que l'existence du Mali est menacée, d'après les mots du ministre malien. Écoutez. Chaque fois que le Mali a été dans des situations difficiles, depuis notre indépendance, la Russie a toujours été avec nous. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation difficile et nous nous tournons encore vers cet ami pour qu'il puisse nous aider à sortir. Bonjour Elela Volochine, vous avez... Ko depuis Ala ye Mali da ko u ni Irisi bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa Mali sɔrɔdasi fɛn fɛn bɛ ko bɛɛ taara kɛlɛ ladege Irisi jamana de kɔnɔ mais ko ɲɛmɔgɔ fɔlɔ minnu tun bɛ yen olu dɔ y'u bolo bɔ Irisi bolo ka taa tugu Faransi kɔ ko Faransi ma se ka ça veut dire que Faransi t'an fɛ sa o tɛ an fɛ o tɛ fɛ an ka hɛrɛ sɔrɔ ko depuis an ka ɲɛmɔgɔ t'u tɛgɛ di Faransi ma ko an bɛ gɛlɛya de kɔnɔ ko malidenw yɛrɛ y'a faamuya bi an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ni Irisi tɛ an tɛ se ka bɔ o gɛlɛya kɔnɔ ko o de la u ka partenaire kɔrɔ n'o tun ye Irisi ye Irisi min delila ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ Irisi min delila ka Mali kɛ Mali ye k'olu tun ye Irisi u tɛgɛ bɔ Irisi bolo kuwa Irisi kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye mais ko bi k'u seginna ka na Irisi ma k'u seginna ko Mali seginna danbe ma Jopu taara nin de fɔ Irisi jamana kan Faransɛw ye fan bɛɛ kɛ bɔ fara la France 24 u ka radio so Nafigi radio so ni RFI ça veut dire qu'u bɛɛ sira kuma la olu bɛ kule sugu bɛ jɔ Mali ye malidenw de ta ye a ka d'an ye cogo min na an b'a kɛ ten de mɔgɔ min bɛ se ka Mali jɔ ka jugu faga ka Fisunwale Dembe Kɛrɛtɛ n'i y'a mɛn ko Faransi bi Mali de ye Faransi kɛ Faransi sinon Allemagne nana ka Faransi minɛ tile joli fo Malien dɔ delila ka kɛ président Malien delila ka Faransi mara tile kelen mɔgɔ caman t'o histoire dɔn dɛ kɛlɛ Allemagne ni Faransi ka kɛlɛ bilahi Faransɛw bolila i y'a faamuya b'a la Malien dɔ de kɛra président ye Faransi yan a ye tile kelen kɛ président ya la yan Faransɛw b'o yɛrɛ ta farafinw sɔrɔla ka ta don Alimanw la ka Faransi minɛ Allemagne na k'a kɛ Faransi ye n'a fɔra bi ko aw yɛrɛ taara guerre lawuli Mali kɔnɔ ka Kadafi faga i y'a faamuya b'a la ka taa mɔgɔ dɔ imposer Mali kɔnɔ pour que tɔɔrɔ ka anw sɔrɔ gɛlɛya ka anw sɔrɔ aw bɛ sɔrɔ ka don an ka jamana kɔnɔ cogo min na ka taa an ka sanu n'an ka jamana ci an bolo ka an kɔnɔ fɔ Ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya an ka heure sera bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi an bɛ sira min kan an ka Asimi dɛmɛ ka Sogɛli dɛmɛ ka to nin sira in kan nin de bɛ laban nin de ye tiɲɛ ye dugutigiw ko anw videomaniw Jɛnɛ Sogodugu Dani de Paris Jason Ras Balayira Nasira Sako comment ça s'appelle Tanti Zanette Kone Matu Jawara ko anw bɛ sira min kan ko o de jɛlen don i ma ye bɛɛ bɛ kana an ka sira in kan n'an tun bɛ nkalon sira kan ni mɔgɔ si tun tɛ ɲɔgɔn ye don o don dɔ bɛ ka bɔ wulutigi ka côté la Ras Bacidi Sakoba Bubu ka kɔɲɔmuso mɔgɔw bɛ ka jigin ka bɔ a ka terrain kɔnɔ Bubu Sise mɔgɔ t'a kɔ Bube mɔgɔ t'a kɔ anw bɛ sira min kan i ma jama cayalen ye yan sira veut dire que o sira in o de ye tiɲɛ ye an y'a fɔ aw ye kunun ko an bɛ sira min kan ko a jɛlen don ko danbe sira don faso kanu don hɔrɔnya sira don ko an bɛ sira min kan ko nkalon t'a la dugutigiw nana a valider u nana fara an kan Mali population nana fara an kan an bɛɛ lajɛlen bɛ kan kelen na bi wa jama fanba o de bɛ Mali ko la bi Ras Baci Nyangi Bubu Sise maa si tɛ ninnu b'o viser bɛɛ y'a dɔn ko ninnu ye fasodenjuguw de ye olu bɛ kule sugu bɛ jɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ minnu bɛ an ka video aimer ka commenter ka partager an bɛ ɲɔgɔn bolo inshallah bi mɔgɔ caman de téléphone commandé n bolo o de la tante n ko n bɛ video kɛ sɔgɔmada in na joona ka tɛmɛ ni sen fila mɔgɔ caman ye n wele bi kalo sara ni kalo parce que Faransi mɔgɔ caman ka sara bɛ don le 12 le 5 kalo sara mɔgɔ caman ye téléphone ɲininkali kɛ n bɛ taa téléphone san
mɔgɔ minnu ko ko n ka na u ka telefɔni d'u ma n bɛ taa bɛɛ ka telefɔni livrer f'u ka so ka taa bɛɛ di su in na vidéo tɛ anw bolo an y'a kɛ sɔgɔmada in na aw b'a partager maximum a ka se a seyɔrɔ la ko Asimi k'i da ka sunɔgɔ a bɛ mɔgɔ mɔgɔ kɔnɔ ko e bɛ coup d'état kɛ Asimi na ka n'a kɔrɔbɔ n'i y'a kɔrɔbɔ jamana kɔnɔdenw b'i faga o b'i kun ci o b'i kan tigɛ o b'i ku tigɛ e bɛ coup d'état kɛ mun na walima ka Asimi nɛgɛ bɔ mɔgɔw la mun na ka n'i sigi jamana kunna o tɛ yan ani mɔgɔw tɛ e fɛ cela veut dire que i ka kɛlɛ kɛra fu ye ka n'a essayer Asimi to yen ala sɔn de mɔgɔ sɔn tɛ ala de y'a k'a ye maa ma k'a ye a n'a tile tɛmɛna a ka di ala ye cogo min na a bɛ mɔgɔ wɛrɛ bila ka na mais malidenw b'a fɛ bi dɛ n'i y'a kɔrɔbɔ k'i b'a janfa i bɛ sa n'i y'a kɔrɔbɔ k'i b'a janfa o b'i faga n'i y'a kɔrɔbɔ k'i b'a janfa i bɛ coup d'état kɛ ni marifa min ye bi la u bɛ i ni ka marifa o b'a bɛɛ kunu parce que l'union fait la force k'aw bɛɛ tu fo an bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na an ka association n'o ye anw ko mali an ka association n'o ye la vérité kɛnɛ ye an y'an ka récépissé sɔrɔ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye sisan kɔni alihamudulila wolo sɛbɛn o bɛ an ka fɛn na an ka jɛkulu la wolo sɛbɛn bɛ a la an y'an ka récépissé sɔrɔ alihamudulila ni ala na kira sɔnna an ka laɲini bɛɛ lajɛlen bɛ sabati baara bɛ kɛ tiɲɛ kan baara bɛ kɛ ça veut dire que ça va quoi an ka récépissé b'an bolo an ka présidente n'o ye tanti Jɛnɛba Kulibali a ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri n'a ka ɲumanya n'a sera Sako ye an ka récépissé papier a y'a rempli an taara déposer même pas tile 4 préfecture mɔgɔw ko nin ye direct de quoi ko c'est validé mɔgɔ minnu bɛ nin ko in ɲɛfɛ ko hari k'a ko sɛgɛsɛgɛ ko u ye kase k'a la dɔn tile 4 k'an ka papier di an ma alihamudulila mɔgɔ caman yɛrɛ tun bɛ ka ne wele ko ni récépissé bɛ an bolo ko bɛ dɛmɛ ka an ye an ye récépissé sɔrɔ ni ala na kira sɔrɔ an bɛ wuli ka jɔ sugu bɛɛ kɛ pour que an fana bɛ se ka seko kɛ maliko la cogo min na an bɛ se ka fantanw dɛmɛ cogo min na an bɛ se ka mali jɔ cogo min na ni ala na kira sɔnna ça va aller Dindi Jalo k'i fo k'i wale ɲuman dɔn Saran Jalo n ka foli bɔ bɛɛ lajɛlen ye n b'aw bila yan an ka heure sera an bɛ dɔɔnin kɛ sisan d'ici 9h an bɛ jigin ka bɔ baara la ni 9h sera dɔrɔn an b'an ka minɛn ta an bɛ nettoyer de kɛ journée ye ne bɛ baara daminɛ 6h ka taa bila 13h la mais ni ala na kira sɔnna bi n bɛ jigin depuis 9h ka taa an ka téléphone san ka taa di o tigiw ma an bɛ nettoyer de kɛ an b'an yɛrɛ bolo mɔgɔ ka chef tɛ an ye an yɛrɛ ka chef ye an yɛrɛ ye n'an y'a bila yɔrɔ min na o don mais wari caman kɔni t'a la dɛ c'est pour cela k'an bɛ téléphone feere ka faxiw kɛ an tɛ fɛ ka kɛ mɔgɔ ka jɔn ye an tɛ fɛ ka nata mɔgɔ la an tɛ fɛ ka taa wari minɛ mɔgɔ la an tɛ fɛ ka tugu mɔgɔ kɔ an b'an danbe fɛ ni fɛn bɛɛ ye hadamaden n'i danbe bɔr'i la i kɛra fali n'a kokala ye n'i danbe bɔr'i la i kɛra su ye an b'an danbe garder an bɛ baara 3 de kɛ pour que an bɛ se ka to an ka hɔrɔnya n'an danbe kɔnɔ cogo min na Jason filɛ nin ye foyi ma bila parfum feere la Jason foyi ma Jason bila parfum feere la ka to a danbe kɔnɔ n'a ma parfum feere ni bubu y'a wele ko mugu a b'a minɛ n'a ma parfum feere ni mɔgɔ de y'a wele ko mugu a b'a minɛ nin de bɛ anw ka fɛnw dafa k'an hakili sigi dɔɔni k'an kɛ hɔrɔn ye k'an bilasira ɲuman kan c'est comme ça baara 3 merci beaucoup